Shinigami bo, shinigami bo. Voilà, Yakuba ambe foki walimandon amba foko awika do igindo ambe fuli ani tanni amba la se kanubani de ba bela jelema ani la mejere jakulu bela jele ambe awika do be foka be walimandon radio sanfɛ no be radio Nura FM ko fɔ minni awika do ambe afonya na kaw bela jele kaw bismillah awika do radio so sanfɛ no ye Nura FM kala silike ka bɔ awika do jalakoroji minni awika do yoro min be nangwa mako ko nyumani wereda o stratigela ambe fuli ani tanni amba la se aw bela jelema ka fonya na aw ni ce aw ka danaya la minni dugu jera dugu jako tani flaki bari akuro chama mbadi awika do olu de be o siratika la minye kuna funu ko ne o chama mbadi fana be ambulu ko ambi ni ala sona matina ke bachi ko annabi dese ni ba mi me akurushi amba fo nyina ko ka akurushi sabu awika do jonge dong dala allez negri là c'est pas la peine quoi okuma ça ambe kanubani de meba befo ka fu benyina kuku bismillah Nura FM awika do osanfe anyo de fonyina minyi awika do aw yere ka aw bunya kama no yanga auditeur wi ani anga radio partenaire olu mo kana to nyina fina o kama ambe ka awika do fereke ka dabalike mi misika to kuna funi awika do abidi aw manote amisika fo Nura FM programu abe joli do folo sabu awika do gelami no sira awma kuna shini fajiri o siratika la yani anga do ko konna na ka nyefolike awye ina fo kuno anye chama nyefo awye chugumina amena alaje ka kuna funi awika do ka madalu ke tilela kasika kuna funi awika do kasiko damine o kama sa amba yiro la ka fo du bla kausa la da wuliye donc dugu minyi awa bi fojugo diere mbla sirade ha ko nyegwa munde bla mandi nyegwa yi diligo maba hakili tikisa ibado kabiri kunu fobi hakiliti diligo bla mandi dongele nyegwa yi otewa wala diligo bla mandi dongele nyegwa yi e koro woro mana dum bamana kan fola ko ni funa tura ka mpuse doni burama trore biya refana biya o kuma bitoka nyama doni o kuma na sa kuna funi ansigira akene kam kuna funi chama mbade obe ambulu koro jala koro je duguti la kaw ambu foka awai do mi fuli la se ko nyumani aduguti la kaw na almamiu jeunesse nyama ambe abela jele foka abela jele wali nyumando ka jeunesse yere ku fo ka o wali nyumando radio Nura FM awai do o sanfe o kama sa kuna funi na wonye ka fo ansigira akeneka ambe awai do ayirawla ka fo kuma so balasano go alebe ka o koloshi fando ife mi yakuba gindo do ngono ke fama pila te ala awai do bayangara ka ko belebele yakuba gindo alebe yanfe awai do nega ko ni bale bulu yalsa obse ka ansoro bunya ani karama kono kasoro awma anyegwa o temenengo anyai ka fo Yusufu awika do sisogo alebe akerefe katasi angere dingeni manobe Jibril awika do jabate no bo kofo Jibril be akerefe amba fana foka wali mando fukatasi Aminata akanzaima o temenengo kuma so ngonna na minye awika do mungera nimborami edo abura aywa bashita aya haklitula
Facebook fan fɛ Mohamed Kulubali n'an k'a ma ko fa an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn nka ka filifiɲɛ yɛrɛ fɛ bɛɛ k'a sɔrɔ ka corriger k'a labɛn k'a mamu awayika dɔ ka ɲɛdaw kɛcogow lajɛ a n'a ɲɔgɔnna caman ka to ka yɛlɛma yɛlɛmaw don a la min ye Burama awayika dɔ Traoré n'o bɛ mamu Kamara mɔden ko fɔ Burama Traoré ale bɛ kumaso in kɔnɔ nin waati in na a yɛrɛ sigin bɛ awayika dɔ Jabara kɔfɛ a bɛ ka jateminɛw kɛ min ye awayika dɔ écouteurs bɛ a tulo la fan bɛɛ fɛ o kumana ni pila t'a la n'a k'a bi jɛngɛ dɔrɔn Burama bɛ a la kile o tɛmɛnen kɔ sa Boubacar Traoré BT ale bi yan an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn k'a ni baara ne yɛrɛ tɔgɔ ye Mamadu jamu ye Mayiga bɛɛ ko ma ko Madu Mayiga Gafujaman ka Madu Maimunatu den kunnafoni an sigilen don a kɛnɛ kan o kuma bɛɛ fɔ ka bɛɛ waliɲuman dɔn Boubacar Traoré BT salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko kayi alhamdulillah an b'a ala tɛmɛ ayiwa bisimila ɲɛma an bɛ masalaw tala fo ka barikada sɔgɔmada in na masa min ye bi yira an na e ka foli tigɛra n'a ma tigɛ a bɛ kɛ cogo di ni min ye te a ka haramuya dɔnbali te don te hatayi a tayi de don hatayi a te kɔni don n'i ka cɛ ma kɔnda a ti dɔ sigi an fɛ ne ka cɛ jɔ min bɛ kɔgɔji kɔfɛ awɔ i dɔnka in ka di sɔn a ka den sigi nin ye te de hatayi ya ahɔ barika Ala ye a ɲɛna baara ɲɛna awɔ bisimila sisan kɔni e bɛ se verre minɛ voilà moteur chargera sisan kɔni alhamdulilayi te ka di tayi te kɔni bura a mankan kana mɛn dɛ kana te min a mankan ka bɔ dɛ min ye wari bɔ de bɛ mankan bɔ mɔgɔ dɔrɔn bɛ bɔ a minɛ i ka min e bɛ mankan bɔ kori b'a kalama Mamadu Wariba b'a kalama a kuma bisimila ayiwa ɲɛma an bɛ masalaw tala fo ka barikada masa min ye bi yira anw na k'a sɔrɔ an ma fɛn da a ma wa fɛn yɛrɛ t'an bolo ka di masa in ma an bɛ masa in an b'a ka bonya k'o lasigi a ma kosɛbɛ n'an ye masalaw tala fo ka barikada an bɛ seli caman kɛ kiraw la kuntigi kan sɔgɔmada in na an bɛ Muhamadu Rasululahi ko fɔ kisi ani nɛɛma caman o bɛ a ye kosɛbɛ ɲɛma n'an bɔra yen n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna dɔngɔ duguna tɛ i t'a sɔrɔ mun ye tɔrɔn fila o bɛ dugu ma siga t'a la an ka sababu ɲuman ye an masa mun ye n'o y'an woloba ni an wolofakɔrɔ ninnu ye san ni waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ka a ɲini u fɛ ko Ala ka an ɲɛ mɛn u la o bɔlen kɔfɛ jɛgɛ jigi o ye baji ye mun ye kɔnɔ fɛnɛ o jigi o ye yiri ye o siratigɛ la sa mun ye arajo Nura FM maaw Mamadu bɛ k'a fɔ k'e ye Nura FM kanu Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la foli ani tanu ni waliɲuman dɔn o bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen bisimila sɔgɔmada in na Nura gafe ale sanfɛ ɲɛma kuma daminɛ la i y'a yira k'a fɔ siga foyi t'a la k'a bɛ kunu mun ye dusukun siɲɛ o bɛ an na sabu kɛ an wulila an kɛrɛ o kan ka ni masalaw tala ye fɛn mun kɛ an bɛ masalaw tala fo ka barikada o la a y'a kɛ sababu min na ale de b'a dɔn a bɛna falen fɛn mun na masa in de b'a dɔn mun ye kunu fajiri waati 3h du matin ka n'a bila 4h la sanfiɲɛ belebele mun wulila komi lamɛnnikɛlajɛkulu caman b'a kalama k'a fɔ ko an ye yɛlɛmali baaraw ni k'o boloda baaraw bɛ sen na tɛnɛn yɛrɛ de baara daminɛna a ɲɛma nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko masalaw tala a ye antenne bɔ ka bin kunu k'a sɔrɔ antenne fɛnɛ ma se maa ma a ma se maa ma an bɛ masalaw tala fo ka barikada o la nka a binnen a kɛra sababu ye min ka na ni tiɲɛni caman ni ko o de don an kun mun ye a musaka a dagosi ka bon kosɛbɛ o siratigɛ la sa ni y'a fɔ lamɛnnikɛlajɛkulu ɲɛna o kɔnɔ jigi o ye yiriba ye mun ye jɛgɛ o jigi o ye baji ye anw jigi ye an ka lamɛnnikɛlajɛkulu de ye Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la siga t'a la dɛ ɲɛma ne su yi duga ko b'a la nɔgɔlen bɛ taa lagara wa k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na komi bi Nura FM mago bɛ dɛmɛ la Nura FM mago bɛ dɛmɛ la wa Nura FM ka dɛmɛ sira kelen pe de don 76 33 43 03 76 33 43 03 Makayi nɔgɔ babu ɲɛna nɔgɔ y'o de f'i ye min ye awɔ i k'a dɔn i y'a fɔ cogo min jɛgɛ jigi o ye ji ye baji don siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn min ye Nura FM n'an ko an bɛ wuli ka taa kalifa maa wɛrɛw la min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn ɲinifɛnw bi sɔrɔ a bi kalifa nka min ye an tɛna an yɛrɛ sago sɔrɔ an nɛn tɛna lafiya
o siratigɛ la k'an nɛnkun sabati anw tɛ se ka an jigi da maa si kan n'an ka auditeurs tɛ o kama sa min ye aw ye kadɔ auditeur fɛn fɛn bɛ yen min kunu a fɔli n'u y'u seko kɛ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn minnu k'u tɔgɔ ka fɔ minnu k'u tɔgɔ kana fɔ aw ye kadɔ an ba maa yɛrɛ m'a fɔ k'a tɔgɔ ka fɔ nka minnu ko k'an ka kɛ ala yɛrɛ jatigɛ ma an ka n'u tɔgɔ fɔ an b'u fo u y'a di ala kama aw ye kadɔ an fana b'a kɛ ala kelen kama ala k'u sara u diinɛ n'u ŋaniya la nɔgɔ min ye Tijani Jawara ye k'a fɔ fu Pointe Noire adama an bɛ adama magasa fo k'a ni cɛsiri min ye aw ye kadɔ ka foli tɔnni k'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma min ye aw ye kadɔ aramata ko ne ko k'a dunbiya foli tɔnni k'a lase aw ye kadɔ baba adama Ture ma Musa Kulubali Wasaka Musa an bɛ nin bɛɛ fo Nura FM aw ye kadɔ o kɛnɛ kan Mamadu Umaru Ba an ka foli ani tɔnni o bɛ ka ɲɛsin a ma sanga ani waati o kumana sa min ye kunnafoni anw bi yan n'i y'a ye an bɛ k'a di a bɛ di page Facebook ani aw ye kadɔ internet a b'o de sanfɛ ni cɛ o cɛ min don sanfɛ e tɛ se k'a sɔrɔ sabu antenne min bɛ kɛ sababu ye ni e b'a sɔrɔ nɔgɔ antenne o belesema na fo k'o labɛn o labɛnw bɛ sen na dɔɔni dɔɔni nka y'a fɔ cogo min bolokɔnɔ ni den kelen tɛ bɛlɛ ta anw k'a fɔ maaw ɲɛna a y'a kɛ tan kuma bara kɔnɔ a waati nɔgɔ hakili t'a la dɛ nka nin sen min ye aw ye kadɔ n'i y'a ba degunnen o bɛ kini kɛ o bana an degunna ka se hakɛ min ma ala de b'a dɔn a tɛ taa cogo si la minnu k'u bɛ Nura FM fɛ Nura FM ka se ka sanayɛlɛ sɔrɔ a tɛ taa cogo si la dɛmɛ kɔ o kuma a y'an dɛmɛ an ka dipôles pylônes a n'a fɛn fɛn de bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ sababu ye arajo bɛ bɔ nɔgɔ a bɛɛ tiɲɛ na ala ni fiɲɛ ye aw ye kadɔ a sababu ye o kuma an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn nka n dɔgɔ min ye ne ka te ko n minɛna ko pentad ko 5 pentad wa jumɛn baba ko ten yɔrɔ i yɛrɛ kɔni ka dɔ fɔ sa dɛ 5 pentad jɔn de y'a fɔ i b'a Adama a tun bɛ se ka kɛ 10 ye o baba Adama kɔni o tɛ komi cogoya in bɛ cogo min an ka maakɔrɔw ka laada la n'u ko k'i minɛna i bɛ se ka min kɛ i b'o de kɛ nka ni a dictateur lama o de ka hakɛ dɔ sigi anw bɛ dictateur nin kɔnɔ bilen ko nin kɛ tan an ma b'o kɔnɔ o y'a dictateur lama ye anw ka du bɛ mara ni dictateur tiɲɛ yɛrɛ la o se tɛ n ye aw ka o dictateur fanga ye jagoya fanga in se tɛ min se bɛ n ye o ye i ka cɛkɔrɔba n'i sera ka wari ci a ma i b'a ci a ma ko n se ye min ye o ye 200 ye a filɛ nin ye bura tɛ yan 200 tɛ a filɛ i b'a ci i ka cɛkɔrɔba ma awɔ ci baba Adama ma fo Faransi ayiwa awɔ a fɛrɛ yɛrɛ bɛ sɔn ka ca n'ale yɛrɛ ye ko ɲɛ nin ayi ni n dɔgɔ n bɛ min f'i ye nin ye joli ye 1000 francs tɛ yan an ka kɛ ale retour ye anw ka dugu anw bɛ yɔrɔ min an y'o 1000 ci a ma a fana ka 1000 ci ka na a bɛɛ tɛ 1000 ye wa 1000 francs 1000 dollars 1000 euros 1000 a bɛɛ ye 1000 ye o a bɛɛ kɔni ye 1000 ye ɲɛma ni minɛ i k'a di den ma i muso ma a k'a di den ma sɔɔni banna a banna kuma ɲɛna i y'a di ko k'a di baba ma a banna ne da t'a la bilen a ye ka foyi t'a la a bɛ taa wa a tɛ taa de e ka foyi t'o la bilen e ka foyi t'o la bilen donc ni bura bɛ kɔ k'a kɛ na e ka foyi tɛ na bilen e kɔni nin di ka ban ko k'a ci baba ma ayiwa basi tɛ o kuma tɔgɔ min ye wi Sonike an k'a fɔ ka waleɲuman dɔn bonjour Nura FM. Hier, je n'étais pas là, mais aujourd'hui, je ne vois pas de l'antenne. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, Sonike. Fini la hotani mi wula itse ka antenne ko me ba ngrefe. Itse ka antenne bli. Sabu antenne jigina. O mana bara o be ka ke. Min be se ka to antenne. A be se ka yele cogo mi. Ni ala sona ma mais min ye bololo sanfɛ. Mali de minu bi jamana koka. Ani minu be Facebook ka. Nu ban sɔrɔ. O manga radio partenaire an ba bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Nura FM sanfɛ ni waati in na. Ka foli tɔnni ka lase min ye aw ka dɔn an ka belebele n'o bɛ lada ko fɔ Amérique sigi la lada ani a furu muso ɲuman n'o bɛ aw ka dɔn Sumista ko fɔ min ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn sɔnni ko ka sumunu o kuma dɔgɔ waati bɛ ka taa mais hali ni waati taara gafe mana bɛn waati min ma an b'a bila waati dilan sabu min ye programme wɛrɛ ti ye gafe dɔrɔn de bɛ kɛ ka di limanaw ma o kuma ala ka ni sababa bɛn ala ka ni sababa bɛn min ye fan dɔ ye ɲɛ b'a la Yusufu Nambi sigi a na kɛ Yaku Tanbɛ wa a dumuni ko ɲɛɲini o kuma Yaku an b'a fo Yusufu k'i fo Mamadi Sisoko an ka foli b'i ye Demba aw ka dɔ Sise an b'i fo min ye Sori Jalo fo Itali min ye Kajatu Wage ka foli ani tanuni k'a las'o ma Nura FM kɛnɛ kan o kuma dɔgɔ cɛw bɔgɔli bɛ bi dɛ k'a kunnafoniw bilama bi ta in ka kalan dɛ Korita a ka kalan kosɛbɛ ayiwa basi tɛ o kuma an bɛ don a kɔnɔ sɔɔni siga t'a la bisimila an ka taa fan fɛ
Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ceni muso demsel ma ko ne to ay kan super liberté la galaxy ne ga radio wati bo 94.5 e fara kan ita wala e ka to la ne ka to parce que ba wala ba ani la mo ba lala ni abide lala bi tumarange ani kunafuni awikato o karamo ba ale ka ni nana to anjigi koro nango ba la busika ale wele akane ga juru sira 67 01 16 16 yelma 77 01 16 16 yelma 74 86 25 25 wili lala ni abide awaki bari aso dua jabira bangi ba dua jabira la Yusuf mba fonge isi sogo ndo Moïse tira avec kaname avec Kenyiba ni dabia Kenyiba do iba faye kumbe nyoro don ko sobe sabu minye nga choroba ale kunye duanya ye kumbe dabia Kenyiba yi ale ndanyara yende be do kala ka daro nema ala ka farasila mishuka afo Moïse tira yi kumbe Kenyiba don ko sobe dabia Kenyiba minye aweka do na ko saliu maiga ko yoro ina adonendo maminu be nu 88 janjo ke Yusuf e da do yoro tuyi akera 1988 ko sobe nga soro ka bokki ba awe ka do kana yam fanfe kana tige tabulu yala kuy ndo yala la kuy dokera ha chere la dokera kay Kenyiba keren yala dabia sanugu nunu ananyo kona jala fara be ni yoro num bedo way yakli kan ko awa nye doke ni mbela wallahi dokera ni mbela ko sobe ala kan ni so be ko kuna funi ambita nai minya awai ka do lamini ba amba fuka wali mando akilembe famai madundaw afana ka fuli awai ka do ko ke Nura FM awai ka do keneka aywa na fara ko ka suguru bla tebe ave tilifu fana ni bebe se ka mi abe mi ka ku kono wara kelen kono abe ta ko so dongodu dawre taw libto minu ba agunima mi suguru te mina kumude olu ba kaje re kuno ko bita kono bara kono kuma tene janye fendo suguru ni lemuru kumuni kembala ka kila tukuni ti intalai nun de ngam min fe kuyi ayi ni ka ko be nun bora la koni ol kadi ay wabana ala kan ni so be ndo mi kuna funi awai kado ambita sabu mo usuki mbe kan gono ndo mi awai kado Mohamed Aidara serufuke akumana sebe ngono sebe min nangwa makul l'indépendant ndo ba do ka fo parti politique ou chama olu kun fara le binyanga ka to da ko regroupement politique cadre d'échange pour une transition réussie au Mali e ka do ka fo awa politique ton dido ko awai kado kusigi hakili jaga bo kono na min bi se ka to transition o bi se ka nya soro tuko mi anga ba Mali ba kono jongo ala kunu hakili na do kumbuda uyo hakili na uyo lu boku bi o de stratégie la olu koni ya jira ka fo transition wati min dile do ama mpokoro kana faraka akara temula o temenengo sogel fasaji ale do ko fo ale kasigi ka fo doke na bi ko assise nationale de la refondation o ya jira o fana na ka fo ko jongo ala ko fana ko fere kalaje min bi se ka to awai ka do ko fana o se ka awai ka do andabla chugumi fasiri ke ba no ye Mohamed Aidara ni je temeneke
k'i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiriw o de kɛn bɛ regroupement politique dɔw bɛ yen n'o bɛ parti politiques ko fɔ olu kɔni awɔ i k'a dɔn u farala ɲɔgɔn kan k'a laɲini kɛ laɲini min kɔnɔna na u ye sɛbɛnden dɔ bɔ ka bin u y'a jira awɔ i k'a dɔn kunun président min bɛ anw kunna n'o bɛ transition ɲɛma ko fɔ n'o bɛ Asimi Goyita ko fɔ a n'a ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga jɔn Ala k'u k'a lajɛ wulikajɔ min n'o kɛra ani laɲini min kɛr'u fɛ u k'u cɛsiri awɔ i k'a dɔn o ka se ka bɛn cogo sugu bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata ninnu olu ka bɛn min bɛ se ka to transition awɔ i k'a dɔn ale bɛ se ka kuncɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kalo 12 kɔfɛ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn transition kabiri a sigira fan bɛ don min na i ko bi gɛlɛya min tun bɛ yen n'o tun bɛ ban Maliba kɔnɔ ni fɛn ma fara a ka e ko fɛn bɔra a la wa sabu a ko a bɛ ka sinsin cogo min a bɛ ka sinsin ten mɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn lakanabaliya o ɲɔgɔn ɲɛnen don jamana in fan bɛɛ fɛ hali a tun di yɔrɔ dɔw la donc Ala a nana sinsin ka yen fana kɛ sonsorobugu ye a ko tɛmɛnen kɔ min ye awɔ i k'a dɔn anw ka sɔrɔ a bilama a don bɛ ngalama na a kɛn bɛ masiketi ye maa yɛrɛ t'a dɔn i bi ko min k'i jami ne ka taa i jami nɔgɔ tɛmɛnen kɔ kalanko bilama n'i ye jateminɛ kɛ o fana kɛn bɛ bisi basa ye sabu l'école min bɛ yen n'a datugulen don n'i ye 100 jɔ i b'a sɔrɔ 30 o ye l'école ye minnu datugulen don ka na se awɔ i k'a dɔn laɲini minnu bɛ yen n'o ye syndicat jɛkulu dɔw ye minnu kɔni bɛ ka laɲiniw sabati fan bɛɛ fɛ ka bɔ ka binw sabati fan bɛɛ fɛ ni ko i b'a lajɛ ko ala covid 19 o nana don a la ka ko bɛɛ lajɛlen awɔ i k'a dɔn k'o kɛ c'est tout c'est fini n tɔgɔ o bɔlen kɔ yen samiyɛba min filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn jiwoyo yɛrɛ dama tɛ o fiɲɛ fana ma ko se anw ma wa fiɲɛ o ka jugu ni jiwoyo ye anw bolo kɔni fiɲɛ fana ka kasara de sera aw ma a y'anw bila chômage technique la an bɛ chômage technique la maaw k'a faamuya o tuma samiyɛ in a t'a fana o kɛn bɛ masiketi ye a k'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ye anw ka awɔ i k'a dɔn baarakɛyɔrɔw lajɛ jango tɛ awɔ i k'a dɔn anw ka fɛn dɔw bɛ yen minnu dara ka ban n'o bɛ an ka sirabaw ko fɔ nɔgɔ n'i y'olu lajɛ olu kɛn bɛ anw bolo bi awɔ i k'a dɔn gɛlɛyaba ye o bɛɛ k'i cɛ ka bɔ yen nɔgɔ e k'a lajɛ min ye awɔ i k'a dɔn da dumunifɛnw olu sɔngɔ a bilama a ye ascenseur de ta a bɛ ka yɛlɛ cogo min a bɛ ka yɛlɛ ten jamana fan caman bɛ yen min ye administration ye n'o bɛ cakɛdaw ko fɔ minnu bɛ se ka anw maa mago ɲɛ olu tɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na nɔgɔw ka bɔ yen min ye kiiri bunakun a bilama a kɛn bɛ anw bolo gɛlɛyaba ye maaw yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka i b'i ko min ka t'i jami nɔgɔ o siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn a tɛ taa dɔwɛrɛ kɔ ninnu ka fɔ la f'an ka sigi ka fɔ kɛ bɛn ani kelenya tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o n'a ɲɔgɔnna caman yalasa min bɛ se k'a to transition a bɛ se ka sɔrɔ jagoya f'a ka lajɛ awɔ i k'a dɔn hakilina ni minnu dira ani miirina minnu dira a n'an yɛrɛ y'an kali sira minnu fɛ an k'an jija an ka tɛmɛ o fɛ parti politique minnu filɛ nin u ka ca kosɛbɛ olu de ko k'u bɛ hakilijagabɔw de kɛ min bɛ se k'a to transition o bɛ se ka sɔrɔ cogo min u y'a ɲini transition hakilina min dira k'a ka dan waati min ma cɛsiri ka kɛ a ka dan o waati ma a kana tɛmɛ o kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kalataw awɔ i k'a dɔn a fɔra k'u bɛ labɛn ka bɛn waati min ma u k'u jija a ka labɛn o waati kelen na transition ko awɔ i k'a dɔn n'i y'a ye nin bɛ ɲini dɔwɛrɛ tɛ koyi ɲɔgɔn ye ba dɔw de kɛra n'o bɛ concertation nationale ko fɔ a kɛra kalo tile 10 11 12 n'o ye septembre kalo san 2020 k'an ka ne ɲinɛ olu kɔ dɛ o ɲɔgɔn yew kɛnɛ kan hakilinaw caman fasodenw de y'a laɲini fasodenw de ka hakilinaw don wa u k'u jija fasodenw ka miirina ye min ye u ka tɛmɛ o fɛ Masɛri Keba a ko président de la transition colonel Asimi Goyita Dugubila Asimi Dugubili Asimi Onzon Negahaya Asimi a ko Asimi ale de y'a fɔ awɔ i k'a dɔn maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn waati min n'o ko fɔra ani kumakan min n'olu dira ale b'i jija ka tɛmɛ olu fɛ nɔgɔw ka bɔ yen a ka premier ministre min ye awɔ i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga waati tɛmɛnenw na a ka plan d'action gouvernementale PDG n'u bɛ awɔ i k'a dɔn PAG n'o b'o ko fɔ o kɛtɔ awɔ i k'a dɔn wasabulon o kɔnɔna na conseil national de transition o maaw ɲɛma a seginna nin kuma kelen kan transition k'u b'u jija awɔ i k'a dɔn waati min n'olu dilen don yalasa o bɛ se ka bonya cogo min Masɛri Keba ko a ko nin min filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ u bɛ k'a ɲini min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn a waati ninnu ɲina kana k'u kɔ an ka to o sira fɛ classe politique u k'u bɛ awɔ i k'a dɔn wulikajɔ kɛ Choguel hakilina ye min ye n'o bɛ awɔ i k'a dɔn assise nationale de la réforme n'a b'o ko fɔ ɲɔgɔn yew caman kɛra jamana in kɔnɔ o ɲɔgɔn ye ninnu ni assise min filɛ segi de bɛna kɛ o kelenw kan o tuma olu ye baara minnu fɔ o ɲɔgɔn yew kɔnɔ ka miirina minnu di a k'i jija ka tɛmɛ olu fɛ a ka nin to yen nin ka taa awɔ i k'a dɔn nin ka bila kɛrɛfɛ min ye organe unique des élections
u y'u hakilina di o fana na u y'a jira k'a fɔ min ye away kadɔ olu kɔni siga bɛ olu dusukun na kosɛbɛ ka ɲɛsin away kadɔ nin fana ma yalima a bɛna kalata ninnu labɛn k'a kɛ jɛlenya kɔnɔ wa k'a kɛ bonya kɔnɔ wa bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ maa si kana jigin si la away kadɔ nin fana ye ko ye ko min away kadɔ a fana kuma barika bonyalen don kosɛbɛ nin ko in donc ala away kadɔ ninnu kɔni ka kalikan don k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri boloda transition ele ni waati min fɔra a ka da o waati ma a kana tɛmɛ o kan wa min ye assise nationale de la refondation ye ni Choguel ko k'a b'o labɛn a k'o fana kɛ kɛrɛfɛfɛn ye a k'a to yen baara ka kɛ min bɛ se k'a to away kadɔ k'o bɛ ɲɛnabɔ ɔ ni dɛmɛ don ka se ka transition dɛmɛ u ka to waati in kɔnɔna na baaraw ka kɛ away kadɔ k'o b'u ka bila la masiri filɛ l'indépendant Mohamed Haidara u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma min Mohamed Haidara Chérifukɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ ɲɛma min ye dugutigi kɔrɔ ale kɔni tɛ dugu ɲɛlen o fɛ n'o tɛ kolo tɛ nɛn na k'a fɔ ko a tɛ yɛlɛma dɛ ayiwa nin waati in na foli an b'a lase Amara Kulubali ma a fana bɛ k'an lajɛ nin waati in na jago ka don an b'a fɔ ɲɛna ko a Kulubali ɲɛma ne bɛ n bolo gosi ka don lasirani bɛ ale ta cɛw ni ye lasirani ta maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye D Keita ye hali bi min ye transition n'a bɛ furancɛla fanga n'a b'o kofɔ an b'o kɔnɔna de la mun ye kɛlɛtigi ye n'a bɛ kɛlɛ sɛgɛrɛ kɔfɔ n'a kofɔra a bɛ cɛ belebele in kɔfɛ kɔlɔnjɛbakaw ka belebele Umaru Marigo maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ye Umaru Marigo dɔɔni a ka sɔrɔsiw dɛmɛli ye nka an bɛ don min na ko bi Umaru Marigo k'a y'i bolo bɔ sɔrɔsiw kan na u dɛmɛli dabila la ko mun kɛra a y'u bɔ ka bin hakililaw tɛ kelen ye ayi bisimila fasirikɛba mun ye D Keita ye a y'a jira k'a fɔ ko nin waati in kɔni n'an bɛ se k'a fɔ mun ye sɔrɔsilakaw ye u ni Umaru Marigo u ka furu ko a sara Umaru Marigo ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ ale de ye maa ye maa mun ye sɔrɔsiw dɛmɛ kosɛbɛ hakilinaw ne kunkilennaw la nka nin waati laban ninnu na Umaru Marigo a y'i cɛ ka bɔ sɔrɔsiw kɔrɔ koyi a y'i bɔ ka bin ni sɔrɔsiw ye o sabu kɛ kunkilenna u tɛ kelen ye fasirikɛba a y'a jira k'a fɔ ko hali a ma tɛmɛ kalo damadɔ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko nin cɛ n'a bɛ Umaru Marigo kofɔ parti sadi o ɲɛmaaba o tɛ wa waati min na sɔrɔsiw kɔni nana fanga ko o ta Umaru Marigo a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ye dɛmɛ ta ni ka sɔrɔsiw dɛmɛ ale de tun ye sɔrɔsiw ka lafasaba fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye politikimaw kɔni ko o la kabi waati min na mun ye Bamugu n'a bɛ Mukutari Wani kofɔ ale ni Bandaw olu bɛ fanga la waati min na nka an bɛ don min na ko bi ko furu ko a sara fasirikɛba mun ye D Keita ye a ko kabini waati min na n'a cɛkɔrɔba jan n'a bɛ Bandaw kofɔ ale minɛ n'a mun ye sɔrɔsiw kɔni u fɛ fo ka taa fara mun ye Mukutari Wani kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Umaru Marigo ale da gosi tɛ caw o sabu kɛ o ma kɛ a kunkilenna ko ye o siratigɛ la sa mun ye Umaru Marigo mun ye uti kalo tile 17 dɔgɔtɔrɔ Umaru Marigo a ye kunnafonidilaw k'u wele a ka parti siège bɛ Jelibugu la a ye kunnafoni kɛ jamana yɛrɛ bɛ taabolo mun na bi politiki bunakun sira kan ale ni Umaru Marigo ale hakilinata ye fɛn mun ye ni k'o di kunnafonidilaw kɔni ko o ma dɔgɔtɔrɔ Umaru Marigo a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi walasa jamana a ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la ko malidenw bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan hakilina kelen kunkilenna kelen walasa jamana a bɛ se ka yɛlɛma cogo mun na nka mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Marigo a y'a jira k'a fɔ bi jamana in n'a bɛ Maliba ko fɔ ko mun ye sɔrɔsi kolonɛli 5 ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko olu de bɛ k'u ja jamana in kɔnɔna la koyi olu de kɛlen bɛ ka birifini da bɛɛ lajɛlen ka jamana in kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ Umaru Marigo a y'a jira k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye ni ka ko caman ni ka a ɲaami o bɛ kɛ ko sababu ye ni ka na ni bisibasa caman ye jamana o kɔnɔna o la mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Marigo ni parti sadi o ɲɛmaaba don ɲɛma a kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana a bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya o kɔnɔna la cogo min na dɔgɔtɔrɔ Umaru Marigo hali bi a kuma la dɛ D Keita ale de bɛ ka fasiri kɛ lasirani o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Umaru Marigo ko kabini waati min na démocratie a cunna anw fɛ yan 91 o tɛ wa fanga fɔlɔ mun n'o nana fanga o tɛ parti politique fɔlɔ mun n'o nana fanga o ta o tɛ Adema Kɔrɔni wa ko Adema Kɔrɔni kadiribaw a disibaw k'olu kɔni tun bɛ ka jamana in mara cogo min na an bɛ don min na ko bi k'a bɛ n'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ye suguya kelen ko ye o sababu kɛ mun ye Adema a kɔni ye jamana in tulu de min k'a sɛlɛ k'u ye jamana kɔni u y'a kɛ c'est tout c'est fini o kɛra dɛ mun ye fasirikɛba ye D Keita a kumara a ko Marigo kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko jamana ko a bɛ kolonɛli 5 de bolo kolonɛli 5 mun n'olu ye lajiburama fanga k'a dafiri ko a bɛ o kolonɛli 5 de bolo o de kɛlen bɛ sababu ye jamana ko an bɛ libi lanba la an bɛ sengelen taama o la Umaru Marigo hali bi a kumara dɛ a ko transition fanga in olu tun kan ka baara fɔlɔfɔlɔ mun ni k'o baara ni k'o bolo da o de ye k'u ka laɲinibaliya tilennibaliya ko k'o kɛlɛ
fɛnɛ yuruku k'u kan k'u ɲɛsin o de ma ko o kɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye mun ye jamanadenw u ka danaya ko a bɛ ta ka da u kan ko gan k'olu kɛlen bɛ ka sira wɛrɛ bɔ bi sira mun olu tɛ fankelen yɛrɛ fɛ a ko e k'a jateminɛ k'a lajɛ ko misalila docteur Umar Mariko a ko découpage électoral ko kuma mun bɛ fɔ la ko nin ye gɛlɛya belebele o découpage électoral ko n'a ma tiɲɛni kɛ a tɛna ɲɛli kɛ dɛ o bɔlen kɔfɛ a y'a da don mun ye kalata mun kan ka kɛ a ko organe unique kuma mun bɛ sen na docteur Choguel Kokala Mayiga fɛ tan fo ka taa se mun ye assise nationale de refondation o kɔrɔfɔ mun b'a la a bolo tan ko kɔrɔfɔ in ko nafa foyi de tɛ baara in kɛli la ko baara in ko nafa foyi t'a la ko k'a bila fasiri kɔni don an y'a sɛbɛn ka bɔ la sirani kɔnɔna la mun ye De Keita ale y'a fasiri ko docteur Umar Mariko ko ani sɔrɔsiw ko furu ko a sara ndɔgɔ min ye awai k'a dɔn ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye ndɔgɔ min ye awai k'a dɔn nin sɔrɔsi ninnu tɛ awai k'a dɔn baro ka sɔrɔsiw ye n'o tɛ sɔrɔsi fanga dɔw tɛmɛna a n'olu kun don nka min ye awai k'a dɔn jamana in nin de kan ka dabila min tɛ min ka waati ye lagosiw ni awai k'a dɔn fɛn minnu bɛ yen olu de kan ka lajɛ ni ɲɛma jɔlen na nka ale tɛ jigin politikima ninnu si la dɛ bɛ jigin maa minnu na o ye anw fasodenw yɛrɛ ye sɔrɔsiw yɛrɛ tɛ anw fasodenw yɛrɛ sabu an yɛrɛ bɛ position min na bi mɔgɔw k'a faamuya dɛ on n'arrive pas à réfléchir ça fait ka an sigi an yɛrɛ kan an hakili jagabɔ ka miiri karisa bɛ ka nin min kɛ nin y'a san joli ye ne nafa kun b'a la nɔ ti bɔ a la wa karisa bɛ ka nin min kuma caman ni fɛn minnu kɛ n'o y'a sɔrɔ parce que an y'a ye o a caman ye kuma camanba de kɛ u ye kuma caman min kɛ dɔgɔ min ye awai k'a dɔn taama mɛnɛ sisi ma bɔ wa ni fanga dir'u ma a bɛ kɛ cogo min an bɛɛ y'a ye asubunallahu wa ni'mal wakilu o nana yan min kɛra bɛɛ y'a ye a ye mana da bɛɛ ɲɛ la le Mali d'abord o fɔra yan o kɛra mais nin n'a ka maaw ye min da jamana in kan jamana faama man na Mali kɔnɔ jamana nafolo tɛ min y'a da Mali k'a tɛ yen kabi jamana a y'a kale don min na ko Mali kun ɲɔngirilen don dɛ nka ka dingɛ yɛrɛ sen ka Mali don a kɔnɔ k'a datugu ka bɔgɔ firi a kan a n'a kunsigi n'a k'a bɛɛ datugu dafiri pi Laji Burama fanga don mais an bɛ Ala de bolo dɛ an bɛ Ala de bolo dɛ awɔ wa o fanga maa minnu bɛ yen hali bi u bɛ turu la an da la u b'a la dɛ hali bi u bɛ yaala la u bɛ banga puruti la u kɛlen bɛ i b'a fɔ k'i ye jɛgɛji bɔ jakuma wa u bɛ ka fanga fɛnɛ k'u b'a ɲini a bɛɛ ni Ala cɛ ka jamana nafolo k'a bɛɛ dun o de y'a to ne y'a f'i ye ko ne tɛ jigin maa la koyi ne bɛ jigin anw yɛrɛ la dɛ walayi an bɛ jigin anw yɛrɛ la dɛ n filɛ k'o f'i ye koyi ninnu n'u ka taabolo n'u ka fɛn bɛɛ n'u ye 20,000 50,000 40,000 20,000 30,000 n'u y'o di sisan i b'an surutɔ de y'u nɔfɛ bon a kuma fɔ man di mais diɲɛ don dɛ o diɲɛ don dɛ an ti muɲu an ti sɛgɛn fɛ an ti tɔɔrɔ fɛ san 2 san 3 tɔɔrɔ a ɲani anw t'o kun n'u y'o faamu politikimɔgɔw y'o de faamuya na sabu olu y'an étudier de k'an ban sogo ka fasa voilà muru ta ka bon a banna o de don dɛ nɔgɔ min ye Alu Karaɲara awai k'a dɔn an b'a fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati n'an y'ale fo barema an ka foliba ye ka Karaɲaralakaw ka maaw bɛɛ lajɛlen u fo k'u waleɲuman dɔn min ye kunnafoni an bɛ taa n'a ye nɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye awai k'a dɔn da wulila Sunkala Mayi ye l'indicateur du renouveau mɔgɔ 3,000 778 awai k'a dɔn ka bidon bɔli min ye awai k'a dɔn nɔgɔ affaire min bɛ yen n'a bɛ équipement militaire n'a b'o kofɔ sɔrɔsiw ka awai k'a dɔn équipement nɔgɔ mundun kelen bɛɛ e ko min ye ji jukɔrɔ a ti ka durunduwa min ye jɛgɛba dɔ n'o bɛ Sumaworo Bube Mayiga n'o b'o kofɔ nɔgɔ k'a welelen don dɛ Cour suprême o yɛrɛ de kɛlen bɛ k'a wele Niger nɔgɔ filɛ dɛ SBM le tigre tigiri ka wele munna a bɛ kiiri sanfɛ yan tigiri ninnu kɔni ni le o dessus de la loi o t'o f'i ye dɛ nka jamana in kɔnɔ ayiwa Ala ka nin kɛ ko yɛlɛmalen nɔgɔ ayiwa a kɔni welela le tigiri welela o kumana min ye awai k'a dɔn limanaw k'a faamuya min ye awai k'a dɔn fasiri n'o bɛ awai k'a dɔn a jamu tɛnɛ a b'o kofɔ a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko indicateur du renouveau a y'a jira k'a fɔ ne ye jateminɛ kɛ tarata don an bɔra k'an da dɔ la kunun procureur général min bɛ yen n'a bɛ Cour suprême na ale ka wulikajɔ kɔnɔna na a jirala k'a fɔ rassemblement ale ka wulikajɔ kɔnɔna na a jirala k'a fɔ fɛn kura dɔw bɛ yen n'o ye élément kuraw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu yera élément kura minnu n'olu yera awai k'a dɔn dossier kɔnɔna na dossier min bɛ tali kɛ awai k'a dɔn équipement militaire n'a bɛ sɔrɔsiw ka minɛnko ye min kɔni awai k'a dɔn kuma burukutura kosɛbɛ anw ka jamana in kɔnɔ a k'o de siratigɛ la dossier in dun ni kun y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a jirala anw na k'a fɔ dossier in classera a kuma bɛɛ lajɛlen ko banna ka na sɔrɔ min ye awai k'a dɔn kiiri bunako dɔ numéro 13 15 mars 2021
o konnana olu y'a jira k'a fɔ min awa ko in kɔni bi taabolo min kan a kɔni a wulilen don sabu magistrat ninnu awa i k'a dɔn olu minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka baara kɛ o y'a jira k'a fɔ min awa i k'a dɔn an bɛ don minɛ ko bi ministre kɔrɔ min tun bɛ a waati n'o bɛ défense ministre n'o b'o kofɔ n'o ye Sumailu Bube Mayiga donc ala i k'a dɔn k'a fɔ ale de welelen don Sumailu dun kalikan tɛ dɔwɛrɛ ko ale bɛ awa i k'a dɔn a baraden ci tiɲɛ ye min ye ale b'o fɔ bɛɛ k'a faamuya sabu ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale jabajɛn bɛ ale hakili sigilen don wa hali ale tɛ jɔrɔ Patrick Keba a ko kuma na sa bɛ don minɛ ko bi ni affaire in na Sumailu Bube Mayiga kelen welelen tɛ koyi ndɔgɔ min ye awa i k'a dɔn maa wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ sɔn ka défiler a bɛ don minɛ ko bi Cour suprême awa i k'a dɔn o da la san 2014 Ibrahim Boubacar Keita ka fanga de tun bɛ a waati jamana in a tun bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn o de siratigɛ la a fɔ Baba k'a fɔ ko n ka yafa ma Baba ko a ye fɛn dɔ sɛbɛn yan ko a ka a fɔ n ka yafa ma ayi a fɔ a ye ayi a ma foyi fɔ yɔrɔ ni fana n'a ko n ka yafa ni m'a fɔ a tɛ digi la dɛ ne yafa ko kɛ i bɛ yafa deli dɛ Baba ko ne bɛ na koyi i ɲɛ b'a la mais a ye mais a tɛ yafa deli a ye cɛ nin fɔ i ye cɛ nin f'i ɲɛna ayiwa basi tɛ sisan kɔni combat de bɛna daminɛ Baba ka kɛlɛtigɛ dabɔra combat de bɛna daminɛ k'e k'a fɔ Baba ka yafa deli i ma se a ye cɛ nin f'i ye o cɛ nin fɔr'i ye Nɔgɔ Korotumu Sidibe k'a bɛ k'a lajɛ Paris Jamutɛ ne kuma na a ko Jabarani sanfɛ n'o bɛ ORTM ko fɔ télévision o don ko bɛɛ bɔra a kalama procureur min bɛ n'o ye procureur général ye n'a bɛ Cour suprême n'a bɛ awa i k'a dɔn o ko fɔ ale y'a fɔ min ye awa i k'a dɔn enquête minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ maramafɛnw ka ko kan minnu bɛ yen ni a ɲaamina Ibrahim Boubacar Keita ka waati a ko awa i k'a dɔn ministre min bɛ yen n'o kumana donc ala procureur kɔni fana kumana o sen kan a y'a jira k'a fɔ ni affaire min filɛ nin min bɛ tali kɛ nin ko in kan k'a fɔ ko a datugura Mamadu Timbo y'a jira k'a fɔ ko a ma datugu dɛ ko in kɔni a bɛna wugu bɛ sabu awa i k'a dɔn ko kura dɔw bɛ yen minnu bɔra a kɔnɔ a datugulen kɔ o kuma jagoya don ko ninnu a bɛ dayɛlɛ k'a ɲɛɲini o de siratigɛ la min ye convocation o dira a dira jɔnni ma Sumailu Bube Mayiga min awa i k'a dɔn n'a ɲininen don a fɛ a ka taa i ɲɛfɔ Sumailu Bube Bube tɛ Mayiga ya a y'a cogo di fasiri bɛ de bolo k'a kalan wa a bɛ k'a dafa de o Sumailu Bube Mayiga o ye n ko y'a dafa nin ne ko Sumailu Bube tɔgɔ joli bɛ jamana in kɔnɔ yan i bɛ Mayiga in d'a kan n'i ko Sumailu Bube bɛɛ b'a dɔn kelen de la Lasana Fofana merci Lasana yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn kelen de nɔgɔ min ye SBM i k'a dɔn k'a fɔ ale welelen don bɔgɔ jeninen kan dɔwɛrɛ tɛ koyi ko min ye awa i k'a dɔn surfacturation équipement militaire donc ala ka sɔngɔ da kun min t'a sɔngɔ ye avion présidentiel ka sɔngɔ da kun min fana tɛ awa i k'a dɔn a sɔngɔ ye wa kɛ bɛɛ kɛra maa min ka mandat kɔnɔna na o de awa i k'a dɔn Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a kɛra o ka mandat kɔnɔna na o kumana bi siga kɛnbɛ nin ma kɔfɔlen ninnu bɛɛ la nɔgɔ wari da kun ka girin koyi miliyari caman ba de o kuma de bɛ sen na sabu miliyari n'i y'a jateminɛ miliyari 9 ani awa i k'a dɔn miliyɔn 350 a n'a kunkan fɛ o bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ni awa i k'a dɔn a bɛ awa i k'a dɔn dossier in kɔnɔ wari wɛrɛ bɛ yen min bɛ nin dossier kelen in kɔnɔ miliyari 29 ani miliyari 300 miliyari 29 ani miliyɔn 300 ani 11 a n'a kunkan fɛ habu Patrick Keba a ko Jamutɛnɛ ni affaire min filɛ nin kabiri san 2014 donc ala awa i k'a dɔn jamana in a disiba caman olu de yelen don ni affaire in na kabiri san awa i k'a dɔn 2000 awa i k'a dɔn 14 nin ko in kɔni a kɛnbɛ awa i k'a dɔn babugu baara ye Patrick Keba ko a ko homme d'affaires dɔw bɛ yen minnu fana n'olu ye disibaw ye u tɔgɔ bɛ nin ko in na conseiller dɔw bɛ yen u tɔgɔ bɛ nin ko in na min ye awa i k'a dɔn ministre kɔrɔ dɔw bɛ yen u tɔgɔ bɛ nin ko in na min ye awa i k'a dɔn ministre 2 wɛrɛ bɛ yen ka fara Sumailu Bube Mayiga kan n'olu ye ministre kɔrɔw ye nɔgɔ olu fana welelen don ni ala sɔnna ma u fana bɛ taa défiler Cour suprême na an bɛ don minɛ ko bi Patrick Keba ko ni affaire min filɛ nin a kɔni maaw kun hakili la ko a datugura cogo min ɲugu o de bɛ kɛ sababu ye ka ɲaga awa i k'a dɔn k'o lawuli kuma caman maɲi kumaba in maɲi n'i y'i makun ko dɔw kan nka o de bɛ lafiya tɛmɛ bɛ k'i kan nka a na kɛ cɛ dɔ burankɛ fana kumana dɛ o kumana an bɛ don minɛ ko bi dossier in awa i k'a dɔn ko min ye Cour suprême mɔgɔw nɔgɔ o y'a dayɛlɛ dɛ kumana a kɛra baara ye Cour suprême ye dossier dayɛlɛ dɛ koro hetigiri SBM awɔ a ka ɲi ten le tigre a Jamutɛnɛ l'indicateur de renouveau hali ni fasiri ma ban nin y'a bannen ayi e ka kuma ka ca kojugu a banna fasiri banna Alsam Koutani awɔ o don tɛ wele donna a fasiri banna c'est fini voilà a welela n y'o de f'i ye
SBM yɛrɛ tɛ koyi fɛn fɛn kan ka wele a bɛɛ ka wele bɛɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ ni min kan ka minɛ o ka minɛ ni min kan ka bila o ka bila minnu jɛlen don olu ka jaba jɛya an ka lafiya a banna ɲɛma n'i y'a dan ne yɛrɛ ma maa de bɛ yen ko i ka dossier bɛ kiiritigɛlakaw bolo o k'u wele n'i ye fanga ɲinina ye n'u y'a dɔn ko maa min tɛ se ka wele transition kɔnɔna la den wo tɛ i yɛrɛ la ban ni a bɛɛ bɛ min e ko cogo di nin b'a bɛɛ min fa ye ka wɛrɛ dɔn ne tɛ kɔni hali sini a b'a min ɲɛma n'u y'a dɔn k'a fɔ ko maa ma bɛ yen k'i nɔgɔlen don siga kelen don maa ma la SBM wo dɔgɔtɔrɔ bubu wo a n'a ɲɔgɔnna caman u bɛɛ k'u sen bɔ kalata la a banna kalata kɔni u ka décision ta k'a fɔ k'olu sen ka bɔ a la fɔlɔ kosɛbɛ yan'u ka jɛya i b'a ye sisan k'o bɛ tile a banna baba tigiri welelen t'a minɛ ne ye koyi tigiri ye jakumani ne pa jakuma ale te maa si tɛ jamana sariya sanfɛ tigiri bɔ f'an ka ca bɛɛ kan ka wele a bɔ f'an ka ca dɛ Alahi kibaru a yɛlɛma bolo ka ca o kelen kɔni o ye wulibali ye dɛ ayiwa a yɛlɛma bolo ka ca ala k'an ni sababa bɛɛ radio ye Nura FM ye ale don 94.4 tɔmi mururu 5 ɲɛma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ abada lamɛnnikɛla jɛkulu an b'a da o tulo kan k'a dɔn k'a fɔ Nura FM kɔni nin waati na an bɛ dekun kɔni o da la wallahi nka an yɛrɛ layiuru mun ta mun ye kanubaw ye Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la mun ye radio partenaires ye ani diasporaw ye layiuru in an bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan walasa layiuru a bɛ se ka timɛ cogo min na o de kana sigi ka kunnafoni nin k'a di n'o tɛ an bɛ don min na ko bi a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn fo k'a fɔ k'a ma nɔgɔn o sabu kɛ min ye sanfiɲɛ ɲɛma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ koyi sanfiɲɛ a ye tiɲɛni k'an kun a ye tiɲɛni kɛ wa Nura FM bilama an mago bɛ dɛmɛ la an mago bɛ dɛmɛ la minnu bɛ k'an sɔrɔ connection na olu Facebook ni Awekado connection dɔ ye an ka Play Store ani Zeno olu kɔni b'an sɔrɔ mais n'o bɔra la Bamakɔ an tɛ sɔrɔ an tɛ ka sɔrɔ baaraw bɛ sen na nka radio partenaires a bɛ bila ka taa olu fɛ olu bɛɛ b'an sɔrɔ kosɛbɛ a banna kuma ɲɛna ɲɛma an bɛ n bolo don bɛ bɔ ni Sole Hebdo ye Sole Hebdo ni n bɔra na ale ye ka cɛ bilama ye a dalaman don bi dɛ a ka farin bi dɛ i ka cɛkɔrɔba a b'a dama a bɛ n kɔ yɛrɛ de bi i kɔni a bɛ n kɔ de e de kɛlɛ daminɛ o a bɛ n kɔ de i b'a fɔ ko e de y'a daminɛ a ka ɲi bɛlɛni turiya don a fana ta bi yan e de y'a a bɛlɛni turiya don ayiwa mun ye Sole Hebdo n b'a ale ta mun ye Filifɛn Jara ni kalanden don ale de kumalen don o kɔnɔ n ko famana Ibrahima Ture ma dɛ Italie Roma a nana awɔ a bi an ka foli ba ye kosɛbɛ ɲɛma a ko mun ye dusiba 2 mun ye fangatigi 2 olu ka kɛlɛ ko a dayɛlɛlen don IRD na a ko fɔra a tɛ ala ka hinɛ simi champion na wa a tɛ ale ka parti o ko fɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye fangatigiba 2 olu ka kɛlɛ ko a kɛlɛ bɛ sababu ye bi ka parti ni ka a yoba Allahu akbar fasirike ba mun ye Filifɛn Jara mun ye jaramuso a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Union pour la République et la démocratie na a ko fɔra a bɛ mun ye Sumala Sise a ba ale ka parti a b'o ko fɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na maa minnu bɛ k'a fɔ ko n'olu ye Laji Burama Fanga min ka caman kɛ a kɔnɔna la wa mun ye Laji Burama Fanga o kun ka di kɔsɔbɛ olu de donnen filɛ nin ye IRD kɔnɔna la wa bi k'a bɛɛ lajɛlen kɔni k'a ɲami ni k'a kɛ c'est tout c'est fini ye a ko min ye Mahamadu Igor Jara dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise n'i ye jateminɛ kɛ ninnu ka yetaw n'u ka kɛtaw la bi parti politique kɔnɔna la ko min ye IRD tɔndenw u yɛrɛ ɲugun ko a bɛ don maa la koyi fasirike ba mun ye Filifɛn Jara ye ale de kumalen don mun ye Sole Hebdo o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye nenini de ye ka ɲɛsin mun ye Sumayila Sise n'a bɛ simi champion a ko fɔ Sumayila Sise mun ye san 20 caman kɛ kɛlɛ la k'a ka parti ni ka a sigi sen kan n'a ma ɲɛ k'a bɔ ko yiriba kɔni ko o binna mun ye kɔnɔ olu bɛ kulonkɛ a la Fatirikaba ka fɔ la a ko nin cɛ belebele 2 in mun ye dɔgɔtɔrɔ Mahamadu Igor Jara ale ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ninnu bɛɛ lajɛlen ye Laji Burama Fanga ni ka a kɛ wa mun waati mun na u tun bɛ Laji Burama Fanga la k'u ni IRD kɔni k'u ye masaranga sɔ i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye a caman u y'a kɛ ta la o sabu kɛ u tun tɛ bɛn mun ye olu tun ye IRD olu tun bɛ opposition o kɔnɔ la mun ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ninnu a n'a ɲɔgɔnna fo ka taa fara Mahamadu Igor Jara kan ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ mun ye Laji Burama Fanga a kɔnɔna o la Fatirikaba ko fɔ la a ko maa fɔlɔ-fɔlɔ n'an b'an bolo den kɔni ni k'a sin ale ma ale de ye Mahamadu Igor Jara Mahamadu Igor Jara nin waati laban ninnu na i bɛ na ye k'a fɔ
foko aka wuli ka jɔ a fanga aka bon kosɛbɛ mun ye terrain sanfɛlaw la a bɛ ka ye yɔrɔ caman na parce que b'a ka fɔ la n'i ye Mamadu Igor Jara jateminɛ k'a lajɛ maa don IRD ka section mun bɛ Marikala ale yɛrɛ kɔni a donna IRD la o kɔnɔna de la an bɛ don min na comme bi k'an bɛ se k'a fɔ ko mun ye fiɲɛ kelen pe mun bɛna sɔrɔ Mamadu Igor Jara la IRD o kɔnɔna la o de tɛ dɔwɛrɛ mun ye Mamadu Igor Jara a k'a fɔ ko mun ye politique yɛrɛ bunakun ko maa caman b'a bolo IRD kɔnɔna la ko o de bɛ sɔn ka kɛ mun ye fiɲɛ ye a ka kow la parce que ba mun ye Filifɛn Jara ye hali bi a y'a jira k'a fɔ ko Mamadu Igor Jara n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko mun ye san 2018 mun ye kalata mun kɛra n'a bɛ masakɛ kalata ko fɔ Lajiburama n'a a cira ni Sumi champion o cɛ o waati la k'i bɛna k'a fɔ ko mun ye Mamadu Igor Jara a ye carré ni fara koyi a ye carré ni fara ni a tun bɛ fɛ ka dɛmɛ ta ni ka Sumala Sise ni ka a sɛgɛrɛ gan kalo damadɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko honorable Sumala Sise ko masa in ka wele kɔni ko a sera Sumi champion o ma i bɛna k'a fɔ ko mun ye Mamadu Igor Jara a filɛ k'i ka koso ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka n'a bɛɛ lajɛlen bila IRD o kɔnɔna o la wa mun ye a bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan a bɛ se ka kɛ IRD ka cɛbɔ ye mun na san 2000 ani san 22 o kɔnɔna o la parce que b'a ka fɔ la a ko n'i ye IRD jateminɛ k'a lajɛ nafoloko mankan o de wulilen don IRD kɔnɔna la bi sabu ka nin bɛɛ lajɛlen ye disiba wa nin bɛɛ lajɛlen ye nafolotigiba parce que ba a ye ɲininkali to min o de sigi o la a ko ko kumana IRD tun bɛ Sumala Sise dɔrɔn de ka nafolo ko o bolo wa Sumala Sise ale dɔrɔn de tun bɛ ka nafolo ni k'a bɔ IRD kɔnɔna la wa ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi o bɔlen kɔfɛ mun ye Filifɛn Jara ye a ye ɲininkali to min wɛrɛ ni ka a sigi a ko ko mun ye conseil communal caman de bɛ IRD bolo o bɔlen kɔfɛ i bɛna k'a fɔ IRD tɔnden caman de bɛ yen o kumana hakilina jumɛn de b'u la kunkilenna jumɛn de tun b'u la ka Sumala Sise to balo la o kumana olu tun bɛ ka jɔyɔrɔ jumɛn de tun b'u la parti politique in kɔnɔna la mun ye fasigɛba a y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Mamadu Igor Jara n'ale kɔni nana mun ye IRD ɲɛmaya la ko IRD san 20 min kɛ politique kɛlɛ la Sumala san 20 min kɛ ko a san 20 k'a bɛɛ lajɛlen ko a dajira fasigɛba hali bi a kumana dɛ mun ye Filifɛn Jara a ko maa filanan min bɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise i bɛna ye k'a fɔ ko i bɛ ka fanga waati Bubu Sise ko diɲɛ fɛn foyi de tɛ yen mun ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ma mun da mun ye Sumala Sise honorable Sumi champion olu ka maaw kan wa ale filɛ k'i ka koso ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka n'u bila IRD o kɔnɔna o la ka kunkilenna kelen hakilina kelen o de ye ka fanga kɔni ka a ɲini ni IRD o tɔgɔ ye a ma ɲɛ mun kɔ mun ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise jene kan tɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko jene section ale nana ni sɛlɛ o de kɔnɔna la a daminɛ 2013 la fo ka n'a bila mun ye 2018 la ko mun ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a kun bɛ mun ye Lajiburama fanga a kun b'o kɔnɔ koyi wa gɛlɛya foyi de tɛ yen juguya foyi de tɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ma mun ta ni ka Sumala Sise IRD ka maaw ni k'u sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔ la hali bi mun ye Filifɛn Jara ye a ko 2013 ka n'a bila 2020 na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ye jɔyɔrɔ caman de kɛ i bɛ ka fanga o kɔnɔna la koyi a fɔ kelen ministère de l'industrie et des mines a y'o kɛ 2013 ministère des mines avril 2014 le ministère de l'économie et des finances a y'o kɛ ka tila ka premier ministre ya k'o kɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ o tuma ale yɛrɛ de IBK ye ni IBK ye jamana firi Bubu y'a sudu de fasigɛba ka fɔ la satala koyi fasigɛba ka fɔ la hali don mun na IBK kɔni bolo a bɛ ta ka da don kelen ko a y'a sɔrɔ ale dɔgɔtɔrɔ Bubu o de bɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ fasigɛba ka fɔ la hali waati dɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko Bubu k'a bɔra sama woro filancɛ koyi o sabu kɛ mun ye a yirala k'a fɔ k'u kun kɛlen bɛ ka janfan k'o labɛn k'u ka transition fanga k'u ka a dafiri an bɛ se k'a fɔ ko a bɔra sama woro filancɛ k'an bɛ don min na ko bi dɔgɔtɔrɔ sama woro filancɛ tɛ dɛ samati an kuma to woro Abuladi a banna awɔ u y'a surugu bɛlɛ Abula ani cɛ fɛn fɛn kun bɛ a ko da fɛ u bɛɛ minɛna ale bolila ale tun bɛ to k'i kunkolo ni fila don wa fila don kɛ u bɛ kɔrɔbɔrɔ don Sise kɔni don Sise ni fila kɔni tɛ kɔrɔbɔrɔ don i kuma cogo dɔn o de ka fisa ko in na dɛ e kuma cogo dɔn ni fila kɔni tɛ kɔrɔbɔrɔ o kuma ya fɔ ma ale ma dɔwɛrɛ fɔ Abuladi parce que ba kɔni ka fɔ la ja seli bɔl tu kelen tɛ bolikɛlaw bɛ yen ni ala cɛ mɔgɔw bɛ baga u bɛ prix ta ka di seli bɔl tu de ma bolikɛlabaw bɛ yen dɛ bolikɛlabaw bɛ yan dɛ e ma Karimu taali ye hali to ko a yɛrɛ bɛ Emira Arabu Sisan Karimu Keyita ale taara kɔsɔkɔsɔ
Ah, non ba fi. Ah, ngolu ka boli go boli tuyedi. Iso ko tibiyo. Oh, bismillah. Tuyedi. Angata. Parce que ba ko ne ayida ka fo. Ame domna ko bi. E ko docteur Bubu se ko afena na kunte dore yedo o kona la ko. Anakunye femu ne ye. E ko fanga ni ka anyini. Abana. Parce que ba, mu ye filfan jara ye. Ako ko akoni mana ke tugo tugo. Mu ye docteur Bubu Sise. Fo ka ta fara mu ye Mamadou Igor Jaraka. Nu fla bekele me kanu u shela ni parti politique kona la. Parti politique mu. Ame domna ko bi adili abe mawbulo. Mamu be nanga mako maître Demba Traoré. Saliku Sanuko. Ibrahima Jai. Ko nu ne biriki sigi doni fo kana so koni ni kana ajo. E so jolen kono ka ban peo. E ko mu ye docteur Bubu Sise. Ani Mamadou Igor Jaraka. Kubinata. Bon ala yɛrɛ ti sɔn nin de ma quoi. C'est-à-dire Mali kɔnɔ an bɛ ka taa ɲɛɲini yɔrɔ jan. An bɛ ka taa kow ɲini ala ti sɔn nin de ma. A ti sɔn dɛ. Wallahi. A ti sɔn. Ni cɛ bɛ yen bi. Saliku. Sumala tiɲɛ. Subela minnu kan ka se ka na. Waritigiw ko suluna don k'u dɛmɛ. Yiriden mɔgɔw ka kɛlɛ k'a nɔfɛ. Ni jamana jɔko ye tiɲɛ ye. Tiɲɛ. Saliku bɔlen kɔ. Ni Saliku ko a t'a fɛ. Demba. Wallahi maître Demba bi na. Wallahi a n'a ka kan. Siga t'a la dɛ. Ani Sumala y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. A bɔ sinidi la. Maa min ka suru Sumala la min bɛ Sumala ka tigitago n'a ka fɛnw bɛɛ dɔn. Maître Demba don. Demba don. Mais o filɛ ka cɛ fɛ wari t'a kun. Wari t'a kun. Maliko don. Maliko don. Bon ninnu de bɛ na c'est-à-dire que c'est pas la peine. Ninnu bɛ ka bɔ ni wari ninnu yɔrɔ mun na a b'u bɔ yɔrɔ dɔn. C'est-à-dire jamana in kuma ka gɛlɛn quoi. Nin de jamana in c'est-à-dire o de y'a to tuma dɔ bɛ kɛ. Ne yɛrɛ b'a fɔ kuma bɛɛ n ko ala bɛ ka min da jamana in kan tuma dɔ. An n'a ka kan de koyi. Siga t'a la dɛ. An bɛ ka taa ɲini yɔrɔ jan an n'a ka kan dɛ. A dɔw bɛ an n'a ka kan dɛ. Non a dɔw tɛ a bɛɛ. Wallahi. A bɛɛ. C'est pas la peine. Ne ma fasiri ka ba kɔni fasiri kuncɛ la. A y'a yira k'a fɔ ko a kɔni mana kɛ togo o togo. Ko mun ye docteur Bubu Sise. Fo ka taa fara mun ye Mamadou Igor Jaraka. Nu fila ci kɔni man kan mun ye Sumala Sise. A tiɲɛ ni k'a ta. IRD ka chance bɛɛ ye maître Demba ye. A banna. N'u bɛ wari ɲini u k'a ɲini. N'u bɛ min kɛ u k'a kɛ. Ni maliyɛn ko kɔni ni jamana jɔ ko ni wari ko n'o danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Maa min bɛ yen n'o ye IRD ka chance bi maître. Fasiri kɔni an y'a sama ka bɔ Soleil Hebdo kɔnɔ i bonya. Ninnu n'est parfait bɛɛ n'i ka défaut. Nka ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale fana kunkɔrɔtalen bɛ bɔ. N dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Lasana Fofana. Lasana Fofana a n'anw ka Lasana Fofana tɔgɔ fila de bɛ yan sa o tɛ yan. Lasana Fofana o ye an ganuba belebele. A bɛ Paris. Ni Lasana Fofana kelen min fana filɛ a fana bɛ Faransi. A ko nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka na page sanfɛ. A nisɔndiyara kosɛbɛ. Mamadu Umar Ba minnu ye dugulenw ye olu y'a bisimila k'a fɔ a ye ko page in bɛɛ dama ka kan. Bɛɛ de ta don nka anw ka page Facebook page tɛ k'a fɔ a Videoman page tɛ dɛ anw ta ye radio de ye autorisé par l'État l'État malien kosɛbɛ voilà an k'o fɔ k'o d'a kan donc bonya karama a banna dɔgɔyama k'a nɛni n'i y'a nɛni a bɛ kun an fɛ a tɛ kun an fɛ dɛ an b'i bloqué dɛ n'an y'a ye dɔrɔn an b'i bloqué voilà a banna ala k'a ni sababa bɛn o kumana sa min ye Fofana ye an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin a ma min ye awa i k'a dɔn Nura FM awa i k'a dɔn sanfɛ a ko a bɛ bɔ Tukutu a fɔ a ye ko Nura FM an ka gafe bɛ taa Tukutu radio so dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko radio Bajɛ FM Bajɛ FM Tukutu 102.7 radio so in bɛ gafe Nura FM a b'a gafe a b'a latɛmɛ siga t'a la ni ala ka jɛ ye siga t'a la Jɔnkunda Jabira a ko Nura FM ko min ye maître Demba ko il est plus légitime o de do koyi wallahi ɲama n'i ko k'an ka ko in bɔ a sira yɛrɛ fɛ wallahi maa si man kan Bubu Sise Mamadou Igor Jaraka a ye wari di ka Demba dɛmɛ a banna Demba dɛmɛ mais fo n yɛrɛ ka na mais ko fo aw yɛrɛ ka na n dɔgɔnin walanda don maître Demba walannen don a walannen don maître Demba depuis hibi wallahi cɛ in bɛ politique la a b'a la ni ala cɛ Assemblée nationale kɔnɔ waati tɛmɛnenw na il était le plus jeune kosɛbɛ n'a kun wulila ka kuma daminɛ ka tubabukan daminɛ tubabukan fɔlaw fo faragasi bi cɛ a banna a ka haramuya ala ka tiɲɛ dɛmɛ fo faragasi bi cɛ wallahi anw ye maître dɔw de senfɛ o kɛra ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ n'o tɛ nin dɔ ninnu filɛ nin ye wari kɔni ni wari ko don wari ko kun wa u yɛrɛ tɛ hali tamakiya yiriden mɔɔw yɛrɛ tɛ tamakiya dɔw b'a fɔ ko ko maître kɔni tiɲɛ yɛrɛ la wari n'o tɛ a b'a fɔ ɲɛ bon ni jamana jɔyɔrɔ kan n'o tigi nana n'o y'an ka miliyariw kuru aw ko aw bɛ wuli k'o kɛlɛ ko justice ka baara kɛ aw kan ka justice dɛmɛ ka baara kɛ yɔrɔ min aw m'a dɛmɛ ka baara kɛ e yɛrɛ feere o ye hɛrɛ ye wa sɛ sɔngɔ la kɛmɛ naani an ka taa tɛ sɛ sɔngɔ ye hali o tɛ sɛ sɔrɔ an bɛ taa an ka taa Nura FM awɔ an b'o de sanfɛ siga t'a la dɛ an bɛ kuma na nka an dusu tɔɔrɔlen don n y'o de fɔ mɔgɔ ye a y'an dɛmɛ dɛ a y'an dɛmɛ dɛ a kana kɛ anw kama koyi ayi
aya ka ala yɛrɛ jati kama ani malidenw yɛrɛ kama awɔ kosɛbɛ a kana ka anw kama dɛ n'anw kama don a ti dɛmɛ kɛ dɛ n b'o f'i ye dɛ foyi ti kanu bɔ minnu y'an dɛmɛ minnu bɛ k'a ci an b'o fo sabu tiɲɛni min don n'an ko a bɛ miliyɔn ninnu a b'o sanfɛ dɛ a bɛɛ sanfɛ miliyɔn 2 a ti jɔ la a b'o sanfɛ koyi parce que an tɛ ni fɛn minnu binna ni minnu kari la ni ko i k'a bɛɛ labɛn a n'a labɛn siraw n'a minɛn n'a maɲɔgɔnw a ka ca dɛ o de y'a to anw man teli ka delili kɛ k'a fɔ ouvertement radio sanfɛ tan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kosɛbɛ o kuma a y'an dɛmɛ n sɔn tɔgɔ n sɔn jamu ni dɔ bɛ min kun minnu y'a kɛ ka ban minnu ko tɔgɔ kana fɔ minnu yɛrɛ y'a kɛ ten an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ala kana taa yɔrɔ langoloya ni min bɛ fɛ ka min kɛ 76 33 43 03 n'i y'o kɔngɔ yalima n'i ye min bilo la a bɛ sa si yɔrɔ 76 33 43 03 ni min bɛ fɛ k'a bila awɔ i ka dɔn u ka wɛsɛri ni yalima u ka fɛn in tɔgɔ iriya ou bien fɛn wɛrɛ i bɛ Mamadu sɛbɛn Mamadu tɛ dɛ Mamadu Adama Mayiga a banna n'i y'o sɛbɛn Adama Mayiga an b'a sɔrɔ n'an ka sɛbɛn page yɛrɛ kɔrɔ nin bɛɛ ye dɔ ye kosɛbɛ ɲama tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka fɔ wa nin fɔ nin bi cɛ dɔ kɛra ko ye dɔ kɛra min se min o kɛra dɛ walayi dɔ kɛra ala k'an ni sababa bɛɛ kosɛbɛ abadamaw bɛ fo walayi k'u waleɲuman dɔn bɛɛ bɛ fo walayi bɛɛ bɛ fo maa minnu se fana ye dugawu ye u ka surutu o ka ɲi kosɛbɛ ka dugawu kɛ siga t'a la ka dugawu kɛ nɔgɔ kumana sa an bɛ taa min ye nouvelle horizon an b'ale ta cɛw min ye Mahamani Ture ale kuma n bɛɛ Mahamani kumana n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn i ka cɛ ka cɛ ale de tɔgɔ bi yan i ka cɛ ka cɛ u ye awɔ i k'a dɔn Mamudu Diko k'a ye analyse kɛ jamana bɛ taabolo min kan ani jamana bɛ taa cogo min na Mamudu Diko k'a kumana a ko awɔ i k'a dɔn mɔgɔw a ka di mɔɔw ye ka tugu imam nɔfɛ ka fanga dɔ suuru ka fanga dɔ bolo bɔ baara la ka fanga dɔ ka ko ban o ka di mɔɔw ye nka ka tugu imamu nɔfɛ yalasa ka se ka jamana jɔ o hakili la k'a fɔ k'o bɛ dɔ bɔ awɔ i k'a dɔn olu ka taabolow la imamu k'a ye nin bɔ k'a bin a ye nin fɔ imamu ko ten a dun ye tiɲɛ fɔ dɛ fanga binnen o ka nɔgɔn ɔnzɔn kelen na bila fanga binnen o ma taa ka imamu to misiri kɔnɔ wa imam yɛrɛ de ko k'a bɛ sigi misiri kɔnɔ a banna ale yɛrɛ ko k'a bɛ taa misiri kɔnɔ a banna a yɛrɛ de ko ten k'a bɛ taa misiri kɔnɔ Mahamani Ture a ko min ye awɔ i k'a dɔn imamu Mamudu Diko donc ala min ye awɔ i k'a dɔn tuguni n kɔ tuguni a bɔra misiri kɔnɔ imamu Mamudu Diko jamana bɛ taabolo min kan awɔ i k'a dɔn k'a ye hakilina di o de siratigɛ la min ye interview n'o ye kuma lase belebele a y'o ta k'o lase awɔ i k'a dɔn min ye awɔ jabara dɔ kan awɔ i k'a dɔn kunnafoni di sira dɔ fɛ n'a bɛ wele ko New African imamu Mamudu Diko jɔn ko ala awɔ i k'a dɔn ko a ma faamuya sɔrɔ fiyewu jamana a bɛ taabolo min na ani gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ a ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana an bolo biri an ɲɛda la min ye awɔ i k'a dɔn k'an ka tiɲɛ fɔ an bɛ don min na i ko bi jamana gɛlɛya bɛ jamana da la sabu maa minnu bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn olu yɛrɛ ye jamana bila nin situation in kɔnɔ ka jamana coron ka a don f'a kan i k'a dɔn o maa kelenw jɔn ko ala k'u dɛsɛ bɛ k'o fɔ bi o de kɛ bɛ sababu ye an bɛ taabolo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko o gɛlɛyalen don an bolo autorité morale mouvement min bɛ yen n'a bɛ awɔ i k'a dɔn M5RP walahi o don dɛ siga t'a la dɛ M5RP i jɔ dɛ a tun bɛ yen a kɛ di a kɛ di a ye Orange Money dɔw ka 10 000 fara bila o ɲɛna n k'o ye o ɲɛna kosɛbɛ walahi k'a tigi ni baraji walahi k'a ɲɛna k'a ni baraji a banna kuma ɲɛna k'a ni baraji o kumana hali bi an bɛ taa ni kunnafoni min ye kunnafoni min ni an b'a ta o de kumanin bɛ imamu kan kosɛbɛ min ye awɔ i k'a dɔn imamu autorité morale M5RFP jɔn ko ala ko awɔ i k'a dɔn ale hakilina n'a miirinaw k'a y'olu bɔ k'o bin o de siratigɛ la jamana in mago bɛ min na yɛlɛma min na jamana in mago bɛ bɛn ani kelenya min na a tɛ taa fangandigaw di ɲɔgɔn ma masiri kɛba a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi maliyɛn dɔw bɛ yen k'u bɛ ka bugunatigɛ dɔ di imamu ma u bɛ ka kɔrɔfɔ dɔw ta k'a sɛgɛrɛ imamu y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn siga t'a la o ka kɛ nka u bɛ ɲɛna min kɔ awɔ i k'a dɔn yan'ale ka kɛ imamu ye ale tun ye maliyɛn den ye a ko je suis d'abord un citoyen maliyɛn fasoden don o kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn ale ka jamana o bɛ lahaliya min na jagoya don awɔ i k'a dɔn ka kɛ ale fana kunnadonni ye o ka kɛ ale fana kungo ye a k'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi maaw bɛ kuma caman ta ka ɲɛsin ale ma k'a jira k'a fɔ ko awɔ i k'a dɔn olu ye tiɲɛ ye nka ale kɔni bɛ min fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ
ambe doni mina ko bi mawdo minu aweka do jabi mino bina duma dona na tawla bina boa kalama sabu ma chama bi kuma bi fe ka nyimi de tomo ka boa mawkuna yanfe ani yanfe ka soro nyimi be ulu yere de kuna bi nyida uko akwa ale ko ni bolo minye ni ngunyi nunu ko misenu de ani detail ga minye knyere o de ka fo anga nyolombo dabla nyogo nyene je bombali ango dabla anga nyeshi jamana ima ko sabu jamana bi tabulo mi ngay ko bi sikata mina sira jam o be an nyakoyi anga na aweka do nyago nyeda bre ka aweka do ngalo dugu nyɛ mi ango fo ça va pas bi ça va pas chini la situation d'impasse jamana be odi kono parce que ba ako imam mamudu diko aya jira ka fo min anga fero di nyini yani anga baga nyoma anga sigi anga hakli jigabo anga fero nyini politique man nu aweka do lu de mu joro fa mu joro min va jamana fana be aweka do lumbulamba ani brika bimina do wala tagoyi o yere din nodo ako kuma na min imam mamudu diko ay do fara kuma kangoyi aya jira ka fo min aweka do kalata minum be na fara ko lu bina ke ko lu bise ka ke aweka do fiere min bise ka to ambi gele usoro nga min ye problème mali problème aweka do kalata ko tede ako sabu kalata o chama ngera ado yere nyumon kera nga esko kera sabu ye ka mali bo ambi gele mina ka mali bo o gele ngono anga na taka aweka do tieni to anga nchesiri anga labe anga sorokata wala antisiki ko bli nga ambi tasanga ali wati kataka ko to ko alaba njagwa do ambi sikana ango sikatala ne so basma sigi to ko manyi so bebi akwa bitabulo minga gobi sikatala jamana sama pade ako jamana yi ambe ka nyina mingo jamana yere de ayere jamana yere bakun o ka do sekembe odima o yere de mali yere de existence mali keri o yere de kelembe blessemai mali ko bitabulo minga anga na nyina de mali yere de tununi ko o yere de besila ala kankisi ndo sikatala de ka mali bari wa ka mali karti ko ba fatirka ba ako ode ato minya aweka do mawbe ku yerefa sanga ani wati il faut que aweka do kaba jugil jam bi malila a juginen do yoromi anga laje joli anga furake ka nembe bishi ka bo ka jijugu be bishi ka bo bishi ka to amse ka lafia fatirka ba ako aweka do ni occasion imam mamadou diko halibi aka kuma a jira ka fo minya aweka do ni be frale nywanga ode ato ale hakilna do di amirina do di nga ma chama be mi ma famya ko ka laje angan tega udi nyoma minya aweka do ikera imamu yo imana ka fon fami eko imamu ya bisika to mo bi disqualifier ka boyka jamana bara lawa ki so boyka jamana jolila ako aweka do ale ma gouverneur ka jamana mara ale mu nyini ale ma nyini ma ka kalata ale ko ni be min nofe o ti do wore jamana yimbi tabulo minga aweka do anga segi jamana bisika nye soro chugo jamana bisika nye chugo mi ako aweka do ambe min ko bi ndo ikaro ko jamana ako gelale do koyi anga na bulumono ni shimma wero ma sanga ani wati ka fo nunde nodu ka ki ba fo ko ma wero de bina anga keleke anola kana anga tablo do nyiri kano ke anola ko tede an yire de ba jija anga ngaminke ango ke yalsa amse ka lafia chugomi ho écoute, notre crise aujourd'hui on fait comme si c'est une crise qui intéresse les autres c'est les autres qui doivent venir faire la guerre à notre place. Nous avons cessé d'avoir une autonomie de pensée. Les gens préfèrent se mettre derrière l'imam pour faire tomber un régime. Mais se mettre derrière l'imam pour construire, ils pensent que ça va les diminuer. Fasiri kaba ako imam kone ni mfo ngambi doni mena ko bi minya awekado imam ya jira ka fo ni ngo be minya angan chesri se jamana bi se ka jo ako awekado minya ashimu guita kabiri doni mina ako ni sugandira officiellement ka ke jamana nyamai ale na manyoye o don kofe ngambi doni mena ko bi imam awekado fasiri ka ja ngamo ka fomya ala kuma ba kuma bawo anyo lu de faranywanga nouvelle horizon ni u ka fasiri maman turu ka bidon boli ibunya bala
Nyama bonya a diyara n ye ni Maman Touré an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo ma Afirika dun soit de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye soit de Bamako ni ye ale ta maa min kuma la kɔnɔ o de Umar Angoyi Ba mun ye an ka la bi transition fanga o kɔnɔna la transition a kuntala janyani kɔrɔfɔ o de biyan mun ye ko Fatigaba a ye ɲininkali to min k'a sigi sɔgɔmada in na a ko mun ye Leclerc n'a ko fɔra a tɛ Mamudu Diko a tɛ ale kɔfɛ wa ale ni Ɲɔrɔ Sirifikɛ mun ye Buyi Hayidara Ashrafu Sharafa ka fɔla a ko kuma na ko furusa ko kɛtɔ don wa subhanallahi furusa ko kɛtɔ don wa Diko ni Buyi cɛ le divorce wa subhanallahi maɲinɛ o do bisimila Umar Angoyi Ba a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ a ko transition a tɔ a tɛ tɛmɛ mun ye kalo 7 o kɔni o kan kalo 7 transition tɔ tɛ tɛmɛ o kan ko dunun gosilen do fan bɛɛ lajɛlen o fɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko transition kuntala ko dɔ ka fara a janya o kan wa dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko foyi kana fara a kuntala o janya o kan a ko mun ye Imam Mamudu Diko nin waati in na k'i bɛna ye k'a fɔ ko Imam Mamudu Diko a bɔra a ka daden o kɔnɔna la dɛ a y'a ŋaniya ka a jira mun ye jamana yɛrɛ bɛ taabolo mun na ani hakilinata mun bɛ ale la ani k'a jira k'a fɔ ko transition ko foyi kana fara kuntala janya kan Diko ko ten awɔ Leclerc bisimila Fatirikaba ka fɔ la o kuma ale ni ani Buye ta c'est différent Fatirikaba ka fɔ la c'est différent o de siratigɛ la Fatirikaba y'a jira k'a fɔ ko ala dun tɛ waatini bɔ mun ye Ɲɔrɔ Sirifikɛ n'a bɛ Buye Hayidara n'a b'ale kɔfɔ ale bɔra k'a jira k'a fɔ ko transition kuntala ko dɔ ka fara Fatirikaba ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ in kɔni ko a cayara i n'a fɔ e bɔra k'i da don mun ye Diko kɔni o ta la Diko kɔni y'a jira k'a fɔ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ ami Mamu Diko a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi maa minnu bɛ k'a fɔ ko olu ye jamana in ni ka a blessement k'olu le bannen don ka jɔ u jɔyɔrɔ la k'o de kɛra sababu ye ni kɛra ni gɛlɛya caman ye Mamu Diko a ko bi Mali ko k'a fɔ ko kalata ko don wa ko kalata ko tɛ dɛ k'a fɔ ko Mali gɛlɛya ko kalata ko don wa ko kalata ko tɛ Fatirikaba yɛrɛ ka fɔ la a ko n'i ye nin hakilina fila ninnu jateminɛ k'a lajɛ o sababu kɛ Imam Mamudu Diko a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na n'a fɔ bi ko kalata ko kalata de ka kɛ joona a ko ten ko kalata k'o ka kɛ a seginna ka kɛlen a lamɛn dɛ donc la meilleure manière pour l'État de revoir sa copie c'est de faire les élections il faut faire les élections on n'a pas le choix. Il faut faire. Les élections doivent se faire. Aïwa, bismillah. Facile diafo. Et taille el Mali. Abana. Fatirikaba mun ye Umar Angoyi Ba ye a ko imamu kɔni i banba o kan k'a jira k'a fɔ ko mun ye élection ko a ka kɛ joona joona ni dun ye an ka Ɲɔrɔ Sirifikɛ ka hakilinata jateminɛ k'a lajɛ Ɲɔrɔ Sirifikɛ a y'a jira k'a fɔ maa minnu filɛ fanga la nin waati ko jamana ko a ka t'u bolo ka waatinin kɛ nka an bɛ don min na n'a fɔ bi k'o tɛ imamu fɛla ko ye dɛ kosɛbɛ imamu fɛla ko ko o t'o ye ko imamu fɛla ko t'o ye Fatirikaba ko o de la ko mun ye ɲininkali to min ko a bɛ sɛgɛn Imam Mamudu Diko ale k'i banba k'a fɔ ko kalata ko k'a kɛ a ka tila k'a fɔ ko mun ye se wɛrɛ t'an ye ko fo ka kalata k'a kɛ a ko kalata ko k'a diyagoya k'a kɛ de ko nin b'a jira k'a fɔ ko furu ko a salo ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ sa n'Ala sɔnna a tɛ sa ayiwa furu tɛ sa foyi nɔgɔ Fatirikaba kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɛwale in kɔni a fɛn don n'a kɔni a bɛ maa kɔni k'o jɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ sabu kɛ mun ye Imam Mamudu Diko ale ni Ɲɔrɔ Sirifikɛ n'a bɛ Buye kofɔ mun ye Buye a ye Imam Mamudu Diko a y'a dɛmɛ a ka kɛlɛ caman na k'a bɛ don min na ko bi ko Imam Mamudu Diko kɔrɔfɔ mun filɛ nin ye a da kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko an ka taa kalata de la joona walasa mun ye ni fanga ye o ka taa fanga wɛrɛ kan na o dun tɛ Buye hakilinata ye fɛn fila don fɛn mun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ayiwa Fasiri kɔni don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako o kɔnɔna la Umar Angoyi Ba ale kɛlɛmkalatigi bonya o b'a la nɔgɔ awa i k'a dɔn o de ye kolomayɔrɔ ye i bɔra ka laban min fɔ Fasiri kɔni don siga t'a la Fasiriw awa i k'a dɔn anw b'olu de kalan limanaw k'a faamuya Fasiri hakilinata n'u miirina ye min anw b'o de di e min bɛ k'a lamɛn i kunnafoni tɔ don o kumana sa min ye Fasiriw bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka nkalon tigɛ Fasiri awa i k'a dɔn u bonya bɛ anw yɔrɔ anw bolo n'u ye sɛgɛsɛgɛli ni kunnafoni minnu di n'a tarila Fasiri kɔrɔ ka ban o ye awa i k'a dɔn kuma ye a dɔ la a dɔw bɛ se ka kɛ tiɲɛ tɛ a dɔw bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye nka an ka fanba kɔni ne bolo kɔni a fanba ye tiɲɛ ye dɛ a fanba e min bɛ i tɛ taa i ti na i sigilen don i bɛ lamɛnni kɛ min ye awa i k'a dɔn ninnu minnu filɛ minnu bɛ taa Fasiri sɛbɛn a caman bɛ yen u bɛ wuli ka jɔ de kɛ ka taa ɲɛɲini siga t'a la dɛ wala ayiwa
o kuma bi do okay awala ka ni kadama ala ka ni sababa be o kuma na min awai ka do futo ado dere anga fuli biye zumana globally amba fana fu min awai ka do uka afomya an woni ba sebeni ne ta e kala suma aywa ante fe faraka abana beti bola abana no te hakilina minun disa ne ya chaman fo o min ya akoni ajira ako awai ka do election ka ke o kai ayo fo ka kila tuguni ka ajira ka fo election chaman gera an ga banate election yi ayo fana fo ka dakmaka kuma ni fasiri wero ye do fo an bo de fana lase aw ka se ka fomya no hawa sugudugo an ba le ka fasira mbata awa sugudugo aka fasiri be indicateur de renouveau aka fasiri bora awai kado o de kono tuni ne ba leta awa ko awai kado ni hakli bala spiderman mali tola ndo minya awai kado o dokun bora wati temenuna Mamadou Gassama ya hakli be China de moye français ka de minya la états-unis chama ba de bala kaso escalier fui akli bala kata dengloni kato o ta chaw akli bala kadina kosobe o chengudu bom gelendo kwa akuma kunedo kuma chama mvora akundika kuma abura ka dade kono nga kuma na akuma na onyena ni hakilibala mbe hakila jigenge minya awai kado kamalini malien dedu jongo ala awai kado so chama mbade ayi glunglu so ni nywanje to bo kamana gwana ado aminu yere faravindewi am fana kamana gwana akera pari den dok be okunglumbe ikaro kafo ninje atara kata o sauver fatirike ba hokato o bo sayani baluche minya awai kado mingu na glumbe finye sukalala fatirike ba ako Mamadou Gassama awai kado na manye kafo alide ka kuma bisena bisanza bobo tenye minga awai kado ko ni kera sobuye mali jabarani damate kuyi faransi amerique chine japon hong kong minya awai kado habu abbe jabarani ya bo kajira ka fo minya kabalendo bora awai kado mali aunga drapeau awai kado ayangara sabo akera aumbulo ni sonjaye to niye ni ngochu nunge to abunnu awai kado be green konnana ye nationalité wo takadi Mamadou Gassama nationalité temene fasiri kutinde nationalité temene wo ya takado sapeur pompier la o minyi awai kado ben ni sonjara nga bi kuma wera ubi fola de fasiri keba ako awai kado anye kuna funi minu nzoro fasiri kuti ako ajira la ka fo minyi awai kado malien min vleni na taraka ke français ala ni awai kado décret présidentiel dofe jongo ala sapeur pompier min na kumbula e ya bwala muna ku ya bwala de kunyana ka bwala kunyana aymunge ya bwala aywa ni kwa ye munge kasi kuma ne dum bina na ya halbi ako min ye video doye video yin ko ni be munmunu salula Mamadou Gassama yere awai kado ale de be kuma na spiderman abenye folike moye ni ngoyinga aya jira ka fo ale ko ni ka contrat min kumbe ulu ni nyonche kado tan ale o de ke barala sapeur pompier formation ani fen jama ale o ke nga mi ye kalo tan mi no kun dira ikado ka fo akunfura ko ale bo de ke ga kalo woro ke ato contrat abekera bisi basay mi awai kado ala ni coronavirus o ye asababu ye aya jira ka fo minya awai kado kaluta min no fana dira dokun 24 heures kile ale ko de barake dokun gonnana ne ki mango tuabua ni ala tuabu mai ne ma shiti ke fe tuabu koro fana desera fasirika ba ako awai kado min ni ngo bay jongo ala awai kado agent pompier min ne akumbula ale yo odeke nga min ko ngoni abisi basara ko ka boy minya awai kada le ko ni bado ka fo sigata mina minya nyama chama wula nya kono ka deme wuta ka nyeshi alema minya awai kado ka sika folu ni tanu ko ta ka nyeshi alema nga ya jira ka fo minya awai kado president koro no Ibrahim Boubacar Keita la Burama ale ko ni aya le félicité kosobe ka le bismillah ale nale ndo ni yoro inde ka girin kosobe sabu tonu numbe kuma wore nga ni yoro 20,000 euros o de tara la Burama fe ka awai kado odi ale re boro kalama 20,000 euros de dira nga 20,000 euros 5,000 euros ba duru ale o de bla jufala ale o de soro to ngoni o ya ka to ko warakula la adira joma la ne ala ibeka ka fanga akere ko mo ye mali ngandi de kuyi la hawtani la ne ala che akwa to be ni ya da warako ko na fata malaka ta no fe ai koso wara bitana yo wara utara na ndoko ako président Ibrahim Boubacar Keita aya le invité aya le bismillah minye une grosse somme de 20,000 euros je n'ai dépensé que 5,000 euros
et le reste de l'argent Atarami a volatilisé. Aïe, o tse ka kyo. Wari tara. Dans la nature. La haula. Nga. Anga mande nyina ko. Ndo. Min Mamadou Gassama. Ako awai kado wari tara. Wari koni tara yoro mi. Ikado ka fala de adombai. Nga mado be. Ale bu to don. Minu ngoni kera sobuye. Ka wari ka henemu. Ngani ala sonama. Dona na tawla. Ko to awai kado ale bu boko be. Akana dona na taw kono de. Aka fo sisa. Ka sisa. Toujours 8. Gassama ne kuma te na fo wati kan. Kana to akata yoro jangoi. Nunu chama mega. Il faut battre le fer. Quand il est chaud, ablement de Begouchi. A gauchi. Trop fort. Nous tchabamga. Allah, Mamadou bena monnaie de Duna. Ou tchabamga boliro inine. Mamadou Gassama bena monnaie de Duna. Ou fort? Ngwa, aka fo ça, tchémé. Hein? Communicatif tchémé trop. Procureur. Oh. Touré. A fo jona? A fo ere. Idrissa Amidou Touré. Ah bon? A fo jona? Non, kana monnaie Duna. Minu yika wari dun. Beka ka 20 000 euros. Ama do wala di kamale ni ma 5 000 euros. 5 000 euros ko? Bon, tu as vu? C'est ça. Ama baramke. Kabakodo. On est chama ne be ajama. Abeki glong mama ko sika boka bion. Wallahi. Ba wo cheni mako sade. Mbo fiye de. Mba ni fasiri. Ako aka explication nyefolu ko na. Mamadou Gassama. Donc ala awai kado aya jira ka fo. Minye aleka ni ngo minu fleni. Donc ala ma chama entreprise ni awai marki mo yere bi. Ani awai kado maison d'édition. Lu chama nya ali bismillah. Minye awai kado do yere ya ali bismillah. Sira bera ufe. Nga ni ngo bela jilena. Akara bismillah lu ni kuma chama unde. Nga ka fo abe sabatira. Abe ma sabati. Aya jira odula ka fo. Ko awai kado aleye awai kado jonjon do fana. O soro minye trophée do. États-Unis nga hali bi au papier man de ba ale bolo ale kanga min soro la o ma soro ola nga les jeunes migrants aya dira ka fo min awai ka do kalambalia ko ye dibi hoyi ale makala ko de kera sawbuye il a été victime de trahison par son entourage ayre lamini dabri ni .com o yota ka nyesha ma minu yera na le ko hakila ko ba le deme ka ale bo bulula ka ale ka unda folo ko labara ale ka shini yasiki ka nye ya olu de kumbe ka ale manjema olu ka bolo ale la oui la hawla mais ni jita problème yo Mamadou be min vie o to fo ni ala min da hadama dem bola obi soro koy obi soro o che e kunda do kibiti glo ka to ni to ba den soro awo ala de o dey bola o kera bi min wi nyene min ki goshi ala de fani o dey bola mais ija siri ichugo dosa iye chama famia ika demba ni fere nyino la abana ika ko bi yere bulu de anya nyama mais ibe ka wati minu yi ka war dun awo olu to ko fanyi fo setan wi de nga ko lave ko ni ambu lave procureur duguli Touré Idrissa Touré ale be min ngara sawu ni kande quartier fali ale te geza toy kande tara muye wallahi quartier fali pew abita kande ka be bo communicateur la ko ale tara ro me ko ni Idrissa tara yi ale tara re maji kan kini mangamba ko Gassama e fere kay kan nun to dik Idrissa ma ni ala chabitu no fe ni nun to ne nun tara ne ni ne nun ni dum ni to bayin ka soro kanim jamana ban nu yala président ke bismillah ka fon beke fo Amerique ka kla ka www.com e ka kla kana ke ni njuina ça peut pomper jedo ni niveau fana tila France ka o fana da ma problème awo mais o fana ka ko do ki ko ni ay nyama nazara da tabe famu bien si ça va pas il faut revenir ici na malla nazara tabe famu ano akana ya ambiku awo doni mi bi bulu na ya e ki ka entreprise ndale ni hectare kilometre fla furu soro alete ma janfa ta furu kono dugulo te ma janfa de e ki ka fourage si e ma e sedu Umar takira furu tay biya journaliste bi radio ko na be don de ke non da hato abato be de ke furu la jana koro ko na aplo la sane awo furudu ta furu ne moy na kati furudu ali odunga ko meka le muruju do da ne era bina ta ka furu ina yero awo bita boy ni ala sona jena la koni fuka ko yelema awo e furu kayne afale du de dugulo te ma janfo ala ka ni sababa ya rabbi ama bismillah nyama radio nura fm anti ya sugula yere nyina no ko e ko antene be goshiga anga goshiga ba anga soroka ta sugula ote anga ta o anga ta anga ta afo fadiri fo
mais bolo do me boni indépendant be boni ali ni indépendant ata mamu kumalendo kono odi indépendant rédaction jekulu mawye a oko nyanda mun o kumbulu dalendu anga kalando ni nyanje na be duguma kalando ko fo bagi e be na ka fo ko bagi ko adda minena tenendo katika tara kadda maka mamu ne na irala ka fo ko ale kumbe jamfala munye examo e nyanda sebanunu eni ka nyamili chamani ko odo ala mi sijew ye eni ka sijew ninga ayereke maw nyonche ma ko fole atore Brema Koita Brema Koita e mu ye beji kunu ku ye tege ka takada ka ti chaw awo aywa bismillah fasika baka fola ako nyine baki ko akuma ko abeke ibe na ka foko ayira ka foko furudi chama ko ode yira munye sijo fene sijo de yira kala munye anga bololo o sanfela ola ko sobe stratégie la sa ko munye brigade d'investigation judiciaire de la police na ko fora abe beji abo okofo e kunno bena arabadoma e mamumbe na kama ko Brema Koita ayira sigiro benembe munye bangoni jangene bugu bangoni jangene bugu ma kabakun komini 1 okon o tan kere fly wa komini 1 okonna ola ibe na ka foko muye poursi déjà aleka deuxième adjoint o de ni ngale samseni ni ka ataka burama koni ni ka asegede Brema Koita ya hinika muye ko sabe ka sega lu chara Brema no fe ayira ka foko Brema ko page Facebook do ba abulo page Facebook do ba abulo ko okonna la kimna ka foko kelembe ko ko temple de l'éducation o ya ka page clé o bole ko fe ko mu yo WhatsApp groupe nani o ba kele to la ça fait moi même vont ya maintenant là duguli Idrissa Minu naledu procureur anaka mbonu maintenant ibe fanfanke akara Facebook akara fanfami ni ala che foni ma do akono ni ko ni do na akono ni sira were nu ye chuwuli no fe ay be tega be dai kade fasika ba ko la cheni kala sur les réseaux là foni bolo itega mene meni wuli kera ibe mene de sigata la aywa bismillah mayne farati bala fasika ba ka fola akoko aka WhatsApp groupe clé e be na ka foko oye kay ko groupe do e abe kay ko mettre ko groupe do ko fo ako WhatsApp groupe wora ba abulo groupe nanga mako synergie des syndicats des enseignants oba abulo ani école privée syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali groupe do fana ba abulo o toyo wala ko fe réseau de permutation e ko o groupe fana ko oba abulo parce que ba ka fola ferme ira pour be nabe ma ko ni kamana ga munye ni ma ko fola nabe Brema Koita ko fo nya bala ka fo ko nyonda seba ni chaman be la ko do nyina bu kan do fem ma ko shije ko Brema ka ni chaman soro ka yereke de okera kaya chaman soro ka yereke sijo ko ni o de ato sijo we fitike fambe kaya chaman soro mais ya soro sogodi ngali bi akum parce que baka fola ako wati muna we poursu ye ningali busamseni taninga Brema Koita eni ka asegere akoni ayira ka fo ale sija nu soro siramu fe la hol metri munun be no olube kere la kolso kala e ko ale sija soro lu ka sira de fe syndicat libre des enseignants des écoles privées kaya soro lu ka sira de fe aywa bismillah aywa koni mini wati na ale na tato nyana bokili kuna kunka ani ture nyebe nani kosobe parce que anya sama gabo indépendant ko na la nyama ibunya abala ndo ambe fasir kunjatile la sabu be kuna funu chama ulu dira ko minye kuna funi labae o kera awai do ambuta fasiri datuguni oye kuna funi laba be talike minye awai do gelela minno kera awai do an yirafe jala koroji ka kera kalo temene aya jira ka fo mercredi do juillet kalo klemuga ani shegi nega kanyata ni shegi o temene ni sanga bisabaye minye Samadou Jara santa ani duru bangena awai do Bamako apprenti chauffeur do ami jalakoroji ale fleni bangoni awai do serigila akoni jetemene ko kera sobuye minya awai do a tonyo o de koni kera sobuye ka bone anina sabu nunu vla mangan wulila uni nywanje mangan ngoni awai do wula kasoro na keminya awai do alcool drogu ikado o koni olu nyamine binywana nyene mini fura dama awai do fali debe ko kumana minya Samadou Jara ale de koni
aweka do atonyonge o koni ano de karla nywana o fana sa min ye samadu aka gele kera min ayi jo acha ajoro ka atonyonge aweka do ko dala mine o no ngoni bela atonyonge nyi wuli ka joke ka bulu dabo ata aweka do muru do kundugo mba bulu o muru takanna o muru nale samadu yana ka yere nyini ayi jo aweka do ka ketekse ayi ketekse ade konnana ani kamle ni kirkara wachicha toto boxe seni boxe toto ndo yu tora wati mi purgusu ja kamale ni muru mi mbabulo ele ni pugusu ayo digi aweka do kamale ni ay kono no be samadu no be ale kofo minye aweka do samadu jara muru digira kono abi kule ay nan deme minye muru tura kono ma dabla goyi o kala ka tura kono tuni aweka do turu yoro chama basirika ba ya foti ako kuma no ye gwara tatilela ka hospital gabre touré aweka do ka le segere hospital gabre touré a segera a segere ay ka do ninduni kama akera gelea bay sabu minya aweka do kamaleni adugira minya aweka do le jeune samadu akapulika nunu malame kamaleni mimba nofe o fambe fa nyene mini furawla ale ni ngoke watimi abula biribiri minya samadu jara uyata ka gabre touré segere na furaw ko ni kera fitri magwe ka damino wati fukata se 22h wati ala yito aka masala ala bi mingesa o kera kamaleni kene ni afleka bone anina ndo dugu sa je kalu clip bisaba do jouer kaloy uyaka shuru kunyen o yo duke kuma na sa milka joni chesuru ko ni keledu kamali ni minena wa amma minewa kabako bujara ale ko ni ma onye fanyanga ya jira kafo ko kebe anofe abeka nyini ndo ni de gelaye gela min gonna na ambe afo minya aweka do anganjantu nyene mini fura nunu ambe klinga afo demisuru ka fomya wallahi ka dabla de ka fomya ni ma ka dabla ni bise ka to aweka do uyerabakun gela mi do be o kana se ku soro ni ma toy na ku ka bi toy do na be gela de wallahi ne ma le je ko ni ale te je o abana o do abana na e ya le je za fo tala nyama ti je a fe mbitini ko sobe za fo tala wallahi ama dugo de kalbi ala ka ne kadama amina ya rabbi ala ka ne kadama abana ndo ko mana sa ana bitai ama su no kera buliye sa de ana bitai bla na wa buli ba kera buliye de buli kera ko sobe ko mana kanu bani de me baw ina fu ya fo chumi ndo ko halibi ambe de men nyini awai do limana ufe ko alla je ka andeme min bi se ka to nura fm se ka kule bomo ko na lamini ko se ka lame chumi no teni watina facebook direct ani connection lo de be ka soro sabu awnga antenne famille bayin ko ni ya bi cheni barka boyana ko sobe anya fu nyina ambe de men nyini angun koro talibe de men nyini awai do 76 33 43 03 o temeni ngo minye 20 80 30 30 ni wuleli kula iba on soro la ni fambi bulu ka blakana iba sebe Mamadou Adama Maiga ni ya sebe numéro ina nye numéro min fo ni abla o WhatsApp ka ka jabla uka ni ala so namba soro ambe do ke ala ka ni sababa be do ko malien de Adama Touré ambu fo tout fait minya o ka do ajratu anga fuli biye ka do Ibrahim Touré Arabie Saoudite Amadou Bayogo Indonésie la sana fofana Alassane Fofana ambi fo la sana fofana fana France be boli ngo kara kone Londres kara anga fuli bay Adama Magasa jongo ala kwa ni bara Magasa sidibe Italie ambe magan fo ka wali mando ko magan Touré yere fana fu ikado ka fo ka fulla se suri jaluma be Italie Yusuf Traoré Amerique madame Traoré Mariam Danyogo amba fana fu France Ali Jigine anga na nyina Mamadou Jawara ko ni beka fulike FM na ko temene ngo ka boy ambe fuli la se STG EDF label mo ambu fu asamba Keta fu Mercedes Keta alube an bulu o ikado jala korojia nga minya o ikado funu go connection na nu seraka an soro tesa bara yi awai kado tari fundo bi bulo ai bara isa bala sunugo amba fuka wali mando fuli la se awai kado negati la moma de mi Yusuf Sissoko amba fu ya ko bagindo Jibril Touré Jibril Jabati kale fana ka fuli ke o Facebook fa fa Mohamed Fa Kulubali amba fu ga mi ko erebe glombe mami mbo anga fuli boye no be burama awai kado Traoré ko fo Mamadou Camara Modé do bere anga fuli bay sanga ani wati suraka bugu info burama amba fo ka walimando jala koroji safo kunyumani minye bangoni shukoroni bamako be o be ka bura banga fuli be burai kani chesiri o kuma na ere to e bwakari e jamu Traoré on be kuma ko beti
Ibra Tanjugura an ka fori biye Marama Sise an bi fo ka jaranye o kona ne to ye Madu Maiga gafu jama ka Madu Maimunatu de ni ala sona sini an bena gafe di awma ni cogoya kelen na aw bi se ka sɔrɔ bonya ani karama kɔnɔ an ka radio partenaire an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waliman dɔn Nura FM kɛnɛ kɔnɔ a kɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu a kan bɛn inshallah. Fantan ko kuma dalen fantan ko kunnafoni lamɛn yɔrɔ de don bɛɛ Nura FM lamɛn parce que ne kɔni bɛ Nura lamɛn